여러분 안녕하세요. За сайн байцгаана уу? 함께 기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 거룩하신 뜻을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч үргэлж бидэнтэй хамт байж биднээр дамжуулан ариун хүслээ гүйцэлдүүлдэг Бурхан танд талархаж байна. 잠시 세상에 살다가 영원한 심판에 떨어질 수밖에 없는 우리들이었습니다. Тэргүй хугацаанд энэ дэлхийд амьдарч байгаад мөнхийн шүүлт рүү орохоос аргагүй хүмүүс байсан. 그런 우리를 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 십자가에 죽게 하셨습니다. Тийм бидний төлөө цорын ганцгүй Есүс Христээ явуулж загалмай дээр та өгүүлсэн билээ. 그 흘리신 피로 우리의 모든 죄를 영원히 용서해 주신 그 사랑을 믿고 우리가 구원을 얻었습니다. Өөрсөн цусаар нь бидний нүгэл хилэнцгийг мөнхөд уучлж өршөөсөн гэх тэр агуу хайранд итгэж бид өхөө аврагдсан. 그 은혜로 우리가 이 세상을 살며 천국의 소망을 갖고 이 땅에서 하나님의 일을 하고 있습니다. Энэ нэгүслэр бид өхөн аврагдаж Деважингийн итгэл найдвартай болж бас энэ газар дээр Бурхан таны ажлыг хийж байна. 우리가 연약함을 주께서 잘 아십니다. Бидний сул дорой гэдгийг эзэм нь та сайн мэдж байгаа. 우리가 미련하고 어리석음을 주께서 너무도 잘 아십니다. Биднийг мунхаг дутууд өлмө гэдгийг эзэм нь та үнэхээр сайн мэдж байгаа. 우리에게 믿음을 더해 주시옵소서. Бидэнд та итгэлийг нэмж өгөөч. 오직 소망을 바라보며 영원한 천국을 향해서 힘차게 달려갈 수 있게 해 주시옵소서. Зөвхөн найдвараа хараад мөнхийн Деважигийн төлөө хүчтэйгүйгээд амьдарч чадхад туслаарай. 우리의 사랑하는 사람들과 함께 천국에 이를 수 있게 해 주시옵소서. Хайртай хүмүүстэйгээ хамт Деважинд очиж чадхад та туслаач. 우리의 간절한 기도를 들으셔서 이 땅에 더 많은 몽골 사람들이 하나님의 나라에 들어갈 수 있게 역사해 주시옵소서. Бидний та чин сэтгэлийн залбирлыг сонсож энэ Монгол улсад байгаа илүү олон хүмүүс Бурхан таны хаанчлал руу орж чадхад туслаарай. 주의 백성이 주의 말씀을 듣고자 한 자리에 모였습니다. Эзэн таны ард түмэн эзэн таны үгийг сонсох гээд нэг газар хамтдаа зогссон байна. 우리 각 사람에게 필요하고 합당한 말씀을 이 시간 나타내 주시옵소서. Хүн тус бүрд хэрэгтэй зохистой үгийг та энэ цаг мөчид харуулна. 우리가 그 말씀을 듣고 순종하고자 하오니 우리에게 하나님의 뜻을 보여 주시옵소서. Би таны үгийг сонсоод таны үгэнд дуулууртай баймаар байна. Та бид бүхэнд өөрийнхөө үгийг илчлэн харуулаач. 전 세계 곳곳 주의 복음이 증거되는 모든 곳에 역사하사 더 많은 사람들이 천국에 이룰 수 있게 해 주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрд эзэн таны сайн мэдээ тунхаглаж байгаа бүх газартай та хамт байж илүү олон хүний сүнсийг аварч өгөөрэй. 이 시간에도 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 함께 모였습니다. Энэ цаг мөчид Монгол орны өнцөг булан бүрд эзэн таны ард түмэн зогссон байгаа. 주님의 말씀으로 충만한 시간이 되게 해 주시옵소서. Эзэн таны үгээр дүүрсэн цаг байхад туслаарай. 그 말씀을 듣고 그 말씀을 순종하는 시간이 되게 해 주시옵소서. Энэ үгийг сонсоод энэ үгэнд дуулууртай байлгаж өгөөрэй. 오직 성령께서만 우리 가운데 함께 해 주시옵소서. Зөвхөн ариун сүнс та бидний дунд хамт байж өгөөч. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. 마태복음 11장입니다. Матай 11-р бүлэг. 마태복음 11장 29절부터 30절까지 Матай 11-ийн 29, 30 дугаар ишлэл. 29절, 30절을 같이 읽어보도록 하겠습니다. 29, 30-ыг хамтдаа уншийе. Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй тул буулгыг минь өөрсөд дээрээ авч надаас суралц. Тэгвэл та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн гэв. 우리가 말로만 그리스도인이 아니라 진짜 그리스도인이
되어야만 되겠죠. За бид нар ганцхан үгээрээ л Христэд итгэгч байх биш, жинхнээсээ Христэд итгэгч байх хэрэгтэй. 지난번에 이제 그리스도인이라는 이름 속에 있는 많은 의미들을 함께 생각을 해봤었습니다. За өнгөрсөн удаа бүгдээрээ Христэд итгэгч гэх энэ нэрэнд агуулгаддаг олон утгуудын талаар хамтдаа сурсан. 그리스도의 생명을 받은 사람들을 그리스도인이라고 말합니다. Христийн амийг авсан хүмүүсийг Христэд итгэгч гэж хэлдэг. 그리고 그리스도를 나타내는 자, 그리스도를 대신하는 사람들을 그리스도인이라고 말합니다. Мөн Христийг илчлэн харуулж байгаа, Христийг орлож амьдарж байгаа хүнийг Христэд итгэгч гэдэг. 그리고 그리스도를 본받는 자들, 그들을 그리스도인이라고 말합니다. Мөн Христийг дуурайж байгаа хүмүүсийг Христэд итгэгч гэж хэлдэг. 그리고 마침내 그리스도의 영광에 이를 사람들, 그들을 그리스도인이라고 말합니다. За тэгээд эцэст нь Христийн алдар сууд орох хүмүүсийг Христэд итгэгч гэж байгаа. 우리는 그리스도인이잖아요. За бид бол Христэд итгэгч. 그러면은 그 그리스도인이라는 이름에 합당한 모습으로 이 땅을 살아가야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид хүн Христэд итгэгч гэхин нэрэндээ зохистойгоор энэ газар дэлхийд амьдрах ёстой. 그래서 우리는 성경을 통해서 그리스도의 모습을 배워야 되는 겁니다. За бидний үед энэ Библиэр дамжуулан Христийн дүр төрхийг сурах ёстой. 예수님이 이 땅에 오셔서 그냥 우리의 죄를 지고 죽으시는 그런 삶을 살지 않으셨습니다. За Есүс энэ газар дэлхий дээр бууж ирээ зүгээр л нэг бид бүхний гэм нүглийг үрчгэл үхээд дуусчаагүй. 어려서부터 성장하시고 또 제자들 앞에서 자신의 모습을 보여주셨어요. Багасаа агуулаад өсөж томорсон. За тэгээд шавнырынхаа өмнө өөрийнхөө дүр төрхийг харуулсан. 그건 그리스도가 어떻게 살았는지를 우리가 배우게 하기 위해서 그 시간이 필요했던 겁니다. Яагаад энэ цаг хугацаа хэрэгтэй байсан бэ гэвэл Христ яаж амьдэрсэн бэ? Христ хэрхэн үйлдсэн бэ гэдгийг бидэнд харуулах гэж үнийг одоо бичсэн байна. 그래서 예수님을 본받는 사람들, 그게 그리스도인입니다. Тэгэхээр Христийг дуурайж байгаа хүмүүсийг Христэд итгэгч гэж байгаа. 그래서 자주 말씀드리지만은 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 그게 우리 삶의 진짜 모습이 돼야 됩니다. За би байнга хэлж байгаа. Жинхнээсээ Есүс байсан бол яах байсан бэ гэж амьдрах нь бидний одоо амьдралын жинхэнэ дүр төрх юм. 우리 자신은 예수님을 정말 본받고 예수님처럼 살고 있는가? За би үнэхээр Христийг дуурайгаад Христ Есүсийг амьдрч байгаа юу? 그것이 우리 신앙생활을 이렇게 비춰보는 그런 기준이 돼야 된다고 생각이 됩니다. Энэ бол бид бүхний өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг эргэж харах хэмжүүрэ гэж ойлгож байна. 예수님께서는 요한복음 16장 마지막 절에 내가 세상을 이겼다라고 그렇게 말씀하십니다. За Есүс Иохан 16-гийн сүүлчийн хэсэгтэр би ертөнцийг ялсан гэж хэлсэн. 그러니까 예수님의 생애는 그 세상과 세상 속에서의 모든 것들을 이기는 그런 생애셨던 겁니다. За Есүсийн амьдрал бол энэ ертөнц бас энэ ертөнцийн бүх зүйлсүүдийг ялсан амьдрал байсан. 육신을 이기셨고, Махбодоо ялсан. 그리고 세상을 이기셨고, Бас ертөнцийг ялсан. 마귀의 시험과 유혹을 다 이기셨죠. Диаволын сорилт, уруу дадлахыг бүгдийг нь ялсан. 그리고 우리에게 또 이기라고 말씀하십니다. Тэгэд бидэнд ял гэж хэлж байна. 그래서 요한계시록 그 2장 3장에 이제 7 교회에 하신 말씀 속에 그 내용이 나오죠. За илчлэл 2 3 дугаар бүлэг дээр 7 чуулганд хандаж хэлсэн үгэнд энэ үг гарч байгаа. 이기는 자는 그렇게 계속 말씀하십니다. Ялагч нь гэж байн гарч байгаа. 예수님의 생명을 얻은 사람은 예수님처럼 살아야 되고 예수님처럼 이겨야 되는 겁니다. 예수스의 амийг авсан хүн 예수스ийг амьдрах ёстой, 예수스тэй адилхан ялах ёстой. 그래서 오늘은 예수님을 어떻게 우리가 본받고 예수님처럼 살 것인가 한번 깊이 생각하면서 말씀을 배웠으면 좋겠습니다. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн яавал тэгвэл Есүсийг дуурайх юм бэ? Яавал Есүстэй адилхан амьдрах юм бэ гэдгийг гүн гүнзгий бодонгоо өнөөдрөөгөө сонсоорой гэж хүсэж байна. 자, 먼저 29절 말씀 보겠습니다. За эхлээд 29-р ишлэлээ харъя. 마태복음 11장 29절입니다. Матай 11:29. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй тул
буулгыг минь өөрсөд дээр авч надаас суралц. 자, 일단 예수님을 배우려면은 마음이 온유해져야 됩니다. За эхний хэлж нь Есүсийг сурахын тулд миний зүрх сэтгэл эхлээд дөлгөөн байх 자, хэрэгтэй. 온유하다라는 것은 선하고 따뜻하다, 너그럽다 그런 내용이 За 아닙니다. дөлгөөн гэдэг үг нь сайн, дулаахан, уян зөөлөн гэсэн утгатай үг биш. 온유하다라는 이 말씀은 하나님 앞에서 이 하나님의 말씀에 전적으로 순종하고 따라가는 그런 모습을 얘기하는 겁니다. Энд дээр гарч байгаа дөлгөөн гэдэг үг нь ийм утгаар гарч байгаа. Бурхны үгэнд бүрэн дүрэн дуулууртай байж Бурхны үгийг бүрэн дүрэн дагнаа гэсэн утгаар гарч 그래서 байгаа. 예수님은 하나님께서 이끄시는 모든 길에 묵묵히 그 길을 За 따라가셨습니다. Есүсийн хувьд Бурхны удирдсан бүх замаар чимээгүйхэн дагаад явсан. 그걸 온유라고 말하는 겁니다. За тэр байдлыг нь дөлгөөн гэж энэ дээр илэрхийлж үтсэн байна. 우리 역시 우리의 마음이 하나님의 인도하시는 길에 묵묵히 순종하고 따라가는 그런 마음을 가져야 된다 그 За 말입니다. бидний хувьд гэсэн Бурхан хаашаа удирдан тэрэнд нь чимээгүйхэн дуулууртай байж тэрийг нь дагаад явах ёстой гэж хэлж байна. 그리고 겸손하니. За түүний дараа даруй гэж байна. 그러니까 우리의 마음이 겸손해야 되는 겁니다. Бидний сэтгэл даруй байх ёстой. 겸손하지 않으면은 예수님을 본받을 수도 따라갈 수도 없는 겁니다. Даруй байж чадахгүй байх юм бол Есүсээс үлгэр дуурайл авч чадахгүй бас Есүсийг дагаж чадахгүй. 그리고 나의 멍에를 메고 내게 배우라. Буулгыг минь өөрсөд дээрээ авч надаас суралц. 예수님의 멍에라고 돼 있죠? За Есүсийн буулга гэж байгаа ч 예수님이 우리 각 사람에게 주신 멍에가 있는 겁니다. Есүсийн хүн тус бүрийн дээр тавьдаг буулга гэж байгаа. 그걸 메고 예수님을 따라가는 겁니다. Тэр буулга үрээд Есүсийг даах ёстой. 그걸 거부하면은 예수님을 본받을 수가 없는 겁니다. Үүнээс татгалзах юм бол Есүсийг дуурайж чадахгүй. 예수님처럼 살 수가 없는 거죠. Есүстэй адилхан амьдрч чадахгүй. 그리고 내게 배우라. Тэгээд надаас суралц гэж. 예수님을 배우고 예수님의 모든 모습들을 본받는 그것이 그리스도인의 모습인 겁니다. Есүсээс суралцаж Есүсийн бүхэл зан чанар бүхэл дүр төрхийг нь дуурайж амьдрах нь Христэд итгэж хүн юм. 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. Тэгвэл та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. 그러면은 마음에 진짜 평안이라는 것이 이루어지게 돼 있는 겁니다. Тийм бол зүрх сэтгэл жихнээсээ тайван амгалан болдог. 그리고 예수님의 멍에 예수님의 짐이 무겁지 않습니다. Тэгээд Есүсийн буулга, Есүсийн ачаа хүнд биш. 예수님을 따르게 되면은 예수님이 지으신 멍에가 있습니다. За Есүсийг дагаж байгаа хүний хувьд Есүсийн өөрүүлдэг ачаа гэж байгаа. 그 멍에를 메고 예수님이 가신 길을 따라가는 사람들을 그리스도인이라고 말하는 겁니다. Тэр буулгыг нь үрээд Есүсийн явсан замаар дагаад явж байгаа хүнийг Христэд итгэж гэж хэлдэг. 자, 30절. За 30 дугаар ишлэл. 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라. Буулга маань аятай ачаа минь хөнгөн гэв. 저는 이 말씀이 이해가 안 된 적이 있었습니다. За энэ үгийг би одоо нэг үе ойлгохгүйсэн. 전 너무 무겁게 느껴졌었거든요. Надад үнэхээр хүн санагдаад байсан. 신앙생활이 너무 무겁고 힘든 겁니다. Итгэлийн амьдралыг хүн их хэцүү санагдаад байсан. 하지 말아야 될 게 너무 많고 За хийж болохгүй гэсэн зүйлсүүд хэтэрхий их байгаад байсан. 가면 안 되는 곳이 너무 많고 Очиж болохгүй гэсэн газар маш их байгаад байсан. 그게 무거운 짐이 돼버린 겁니다. Тэр надад хүнд ачаа мэд санагдсан. 근데 어느 날 이제 그 무거운 짐이 가벼워지는 그런 경험이 있었습니다. За тэгээд нэг өдөр өнөө хүнд ачаа чинь хөнгөн болоод ирж байгаа юм шиг мэдрэгдэж эхэлсэн. 제가 여러 번 말씀드려서 기억들을 하고 계신 분들이 있을 겁니다. За би өнөө талаар олон удаа ярьсан хийхэн санаж байгаа хаа. 그때는 왜 무거웠을까? Тэр үед яагаад хүнд байсан бол? 왜냐면은 제가 그걸 억지로 지려고 했었거든요. Яагаад гэвэл би тэрийг хүчээр үүрэх гээд байсан. 그냥 의무감에 어떤 구원 받았으니까 내 마음하고 다르지만 따라야 된다는 그런 마음이 컸던 겁니다. За үүрэг алд мэд за би одоо аврагч юм чи миний сэтгэлээс өөр байсан ч үүнийг би үүрээд явах хэрэгтэй гэж зүгээр л нэг үүрэг алдтуудыг дагаад явж исэн юм шиг байгаа. 지금 여기 계신 분들도 그럴 수 있습니다. За тэгэхээр энд байгаа хүмүүсийн хувьд гэсэн
тэгээд байж ч магадгүй. 자, 이 말씀을 한번 깊이 한번 기도하면서 묵상을 해보십시오. Тэгээд та бүхэн энэ үгийг нэг залбирангаа гүн үнзгий тунгаа модод үзээрэй. 예수님, 저는 이 멍에가 너무도 무거운데 За Есүс миний буулга надад үнэхээр хүнд байна. 왜 쉽다고 하셨습니까? Гэтэл та яагаад хөнгөн гэж хэлсэн юм бэ? 왜 가볍다고 하셨습니까? Яагаад та аятай гэж хэлсэн юм бэ? 그거 한번 기도해 보셔요. Ингээд нэг залбираад үзээрэй. 근데 제가 이 말씀을 이해할 수 있게 된 그런 경험이 있었습니다. За миний хувьд одоо энэ үгийг ойлгох болсон нэг туршлага байсан. 또 말씀을 한번 더 드리겠습니다. За үүний талаар би дахиад нэг хэлж өгье. 제가 구원받고 저는 이 구원받은 사람이지만 세상에서 살고 싶은 마음이 남아 있었습니다. За би аврагдсан дараа уул нь аврагдсан байгаа. Аврагдсан. Тэгсэн хэрний ертөнцийн амьдрах юмсан, ертөнцийн байх юмсан гэсэн сэтгэл надад байгаад байсан. 그러니까 세상과 하나님 사이에 양다리를 이렇게 걸쳐놓고 있었습니다. ертөнц бурхан хоёрын дунд ингээд хөлөө тэгинчихэд зогсоод байсан. 근데 그때는 다 재미가 없는 거예요. За тэр үед бүх юм сонирхолгүй байсан. 세상에 나가도 그렇게 즐겁지가 않아요, 예전처럼. ертөнц рүү гарсан ч ертөнц өмнөшгөө зугаатай сайхан байхгүйсэн. 뭐 친구들하고 뭐 놀러 갑니다. За найзуудтайгаа зугаалгаар явдаг байсан. 재미있는 운동을 하기도 하고 게임을 하기도 합니다. Заримдаа хамт спортоор хичээлэн, заримдаа хамт тоглоом тоглоно. 영화를 보기도 하죠. Заримдаа кино үзэн. 근데 마음은 불편한 거예요. Гэтэ сэтгэл ягаад ч юм их тохгүй байгаад байсан. 이제 지금은 알지만은 그때는 몰랐습니다. За одоо л би ойлгож байгаа л да. Гэтэ тухайн үед бол ерөөсөй ойлгохгүй мэдгүй байсан. 제 안에 있는 성령께서 그걸 싫어하시는 거예요. Миний дотор байгаа ариун сүнс тийм зүйл ихэд дургуйцаад байсан. 그 불편한 거예요. Тэгээд их тохгүй байгаад байсан. Таагүй байгаад байсан. 하나님 없는 시간을 장소를 거기에 있다는 것이 불편했던 겁니다. Бурхан байдгүй газар байна гэдэг, бурхангүй газар одоо байна гэдэг надад өөр их тохгүй байгаад байсан. 그리고 이제 교회로 옵니다. За тэгэж чулуун руугаа ирнэ. 교제를 가고 Нөхөрлөлтөө очино. 그럼 불편한 거예요. Тэгмэд бас л тохгүй, таагүй. 왜 나는 깨끗하지 못하니까. Яг одоо би цэвэрхэн байж чадахгүй болохоор. 세상에 한쪽 다리를 걸쳐놓고 있으니까 ертөнц чулуун хоёрынхоо тийм ээ хоёр дээрээ нэг хөлөө тавиад амьдарч байгаа. 즐겁지 않은 겁니다. Баяр хөөртэй байдаггүйс. 그러니까 교회에 가야 되고 교제에 가야 되는 것이 무거운 짐처럼 느껴지는 겁니다. Чуулгандаа явах нөхөрлөлтөд оролцох надад хүнд ачаан мэт санагддаг байсан. 그래서 이쪽에 가도 재미없고 저쪽에 가도 즐겁지 않았던 겁니다. Тэгээд тийшээж очисон сонирхолгүй, ийшээж ирсэн тийм ээ сонирхолгүй байсан. Баяр хөөргүй байсан. 그래서 이제 제가 하나님께 기도를 했습니다. Тэгээд би бурхан залбирсан. 좀 이 얘기는 안 하는 게 좋은데 Уул надад үүний талаар ярихгүй байл зүгээр. 설명을 하려면 얘기를 해야 되죠. Тэгээд энийг одоо тайлбарлахын тулд заавал ярихаашроо аргагүй байна. 제가 하나님께 구원을 물러주세요라고 기도를 했었습니다. За би бурханд миний авралыг та буцаагаач гэж залбирсан. 그때 이제 제가 군대에 있을 때입니다. Тухайд би өөрөө зэрэгт байсан. 군대에 가면은 이제 제 물건을 다 훔쳐가요, 밤에. За зэрэгт яадаг гэсэн байггүй л миний тогшлыг шүн бүгдийг нь хулгайлцдаг байсан. 제가 군대 생활할 때 얘기입니다. За нөгөө зэрэгт байхад болсон явдал. 제가 빨래를 해서 널어 놓으면은 젖어 있으니까 널어 놓으면은 젖은 걸 갖고 가요. За би нөгөө хувцаа угаагаал нэг хатаагаал тавьчин. Тэгэх юм бол нойдон ч гэсэн хамаагүй хүмүүс аваа явчихдаг байсан. 제 전투화나 이제 운동화를 침상 밑에 놓고 있으면은 그게 없어져요, 밤에 되면. За би өөрийнхөө нөгөө армийн гутал тэгээд нөгөө бэлтгэлийн бүүс хоёроо орон доор ингээл шүн тавьчин. Тэгэх юм бол шүн бас л аалга болчдөг, сүн авчдаг байсан. 그럼 저는 그게 없잖아요, 이제. Тэгээ надад одоо өмсөх хувцас 부족하잖아요. байхгүй болчтой тийм ээ. Би одоо юмор дутчлаа штэ. 그러면 이제 그것 때문에 고민을 하고 있습니다. За тэрнээс болоод би бас нэлийн шаналдаг байсан. 그러면은 제 위에 저보다 먼저 군대 온 사람이 저한테 이제 가서 훔쳐오라고 말합니다. За тэр үед одоо манай дээдлийн цэрэг надаас төрүүлээ цэрэг татагдсан хүн явал хулгай хийхгүй да гэдэг байсан. 다 그렇게 돌려가면서 쓰는 거래요. Уусал ингээл дундаа тойруулаад ингээл солилцоол амьдрдаг юм а гэл. 그 밤에 몰래 갑니다. За би тэгээ шүн ингээл нууцаар явна. 쟤를 데리고 가니까. Намайг уусаа дагуулад явдаг байсан. 근데 제가 그래도 구원은 받았잖아. Тэгтээ би бол аврагдсан штэ. 이 도적들 때문에 제가 구원을 받았는데
도둑질한 죄 때문에 내가 За би 구원을 받았는데 хулгай хийсэн гэм нүглээсээ болоод аврагдсан. 도둑질을 해야 되는 거예요. За тэгээ хулгай их одоо хэрэг гарч байгаа байхгүй. 막 쿵덩쿵덩 Тэгээд 그러죠. бүр ингээл зүрх савлаад. 그래서 제가 참 못하겠습니다. За тэгээ би ер нь чадахгүй нэ. 그리고 돌아오거든요. Тэгэл буцдаг байсан. 그럼 이제 또 맞고 Тэгэх юм бол зохин зодно. 바보가 그것도 못하냐고. Чи ямар тэнийг юм бэ? Энийг чадахгүй явахтай. 네 거 찾아오는 건데 왜 못하냐고. Чи өөрийнхөө юм эргүүлж авах гээд байгаа үстэй. 욕을 Ягаад чадахгүй 먹습니다. гээл. Эгээл хараагаал доромжилдог байсан. 그러니까 그걸 또 못하겠고. За тэрийг бас чадахгүй байгаа юм. 저는 괴롭힘을 당합니다. За тэгэл би өөрөө тэрнээс болоод их 이 зовно. 군대라는 곳이 그런 곳이거든요. Зэрэг тугасаа тийм байдаг шүү дээ. 예. 근데 저는 다른 사람을 괴롭힐 수가 없잖아요. За би тэгэл бусдыг зовоогоол бусдыг ингэж дээрлэхэд ээж 이 болохгүй. 구원받은 이 그 기본적인 마음이 있으니까. За аврагдсан хүн одоо тийм наад захын үндсэн сэтгэл гэж байгаа. 예. 그래서 이제 이 구원받았다는 것이 저한테 무거운 짐인 겁니다. За тийм учраас аврагдсан гэдэг нь надад их хүн ачаа болоод байсан. 그래서 이제 너무 힘들어서 그때 뭐 맞고 여러 가지 문제로 힘들어서 하나님께 그렇게 기도를 했던 겁니다. За тэгээд ухаад их хэцүү байсан болохоор тэгээд дээрэс нь их зодуулдаг байсан болохоор бурхан тэгээд залбирч исэн. 구원을 물러 주십시오. Та энэ авраллаа буцаагаад аваач гэдэг. 다음에 받을게요. Дараа аврагдъя. 근데 그 물러지나요? Гэтэ тэр буцах уу? 근데 하루는 이제 그 고참이 이제 저 동료하고 비슷한 사람들을 이제 뒤에 한 장소에 오라고 그래서 갔습니다. За нэг өдөр манай дээдлийн маань цэрэг манай яг үеийн цэргүүдийг бүгдийг нь дуудаад нэг газар цуглуулсан. 갔더니 우리가 잘못한 걸 다 얘기하면서 때리기 시작하는 겁니다. За тийшээ очсон чинь бидний хийсэн буруу зүйлсүүдийг эхнээс нь хэлэнгээ бидний ингээл зохиол эхэлсэн. 근데 등치도 큰 사람이 이제 주먹으로 때리는 겁니다. За нэлээд том биетэй биерхүү хүн ингээл гараа зангиж байгаа зогсон. 앞에서부터 다 맞고 이제 제 차례가 됐습니다. За эхнээсээ ингээл зохиолол яг миний одоо ойчр ирсэн. Ээлж ирсэн. 저도 딱 이러고 때릴 때면 때려봐라. За би ингээл зогсчоод зохимоороо зохихгүй л. 딱 이러고 있는데 이제 그 사람이 때리는 겁니다. Ингээд өжсэн чинь тэр хүн зогсон. 제 가슴을 때리죠. Яг миний цээжрүү зогсон. 근데 이 사람이 잘못 때려가지고 제 여기 중요한데 요 가운데를 맞은 겁니다. За тэр хүн жоохон эвгүй зохиод яг энэ гол хэсэг рүү элэгний хавцаа зогчихсон. 숨이 턱 막혀요. Тэр үед ингээл амьсгал боогдоод амьсгал зогсоод. 그리고 또 때리는 겁니다. Тэгээд дахиад нэг зогсон. 이렇게 쓰러진 거예요. 이렇게. За би ингээл унаал өгсөн. 그러면서 화면이 이렇게 탁 쪼여지는 겁니다. Тэгэл ингээ харанхуйлал хөшиг хаагдал ихсэн. 까맣게 되고 딱 끊어지는 것까지 제 기억이 납니다. За тэг ингээл харанхуйлал тэгэл тасарч яг тэр хүртэл би санаж байна. 근데 요 사이에 제가 죽는구나라는 생각을 했습니다. Яг тэр мөчөд би ингээл өгч байгаа юм байна да гэж бодсон. 이렇게 죽는구나. Ингээл өгч байгаа юм байна. 근데 그때 여러 생각들이 지나갔어요. За тэр үед маш олон бодлууд ингээл зурсыгээл өнгөрсөн. 첫 번째가 이제 저희 아버지였습니다. За нэгтгэх нь манай аав. 우리 아버지 구원 못 받았는데 Манай аав аврагдаагүй байгаа шүү дээ. 어떡하지? Яах вэ? 그거 하고 За дараа нь 두 번째는 구원 안 물러진 게 다행이다. хоёр дахь нь аврал буцаагүй нэстэ болж гээл. 물러졌으면 어떨 뻔해요. Аврал одоо буцаагдсан байсан бол 이렇게 яана. 죽는데 Одоо ингээл өгөх гэж байна шүү дээ. 이제 천국 간다. Одоо яваач руу очино. 이럴 줄 알았으면 잘 살 걸. Ингэн гэж мэдсэн бол сайн 그 амьдрахгүй яа. 짧은 순간에 딱 그게 정리가 돼 버린 거예요. Тэр богинохон агшин ингээл бүх юм эмх зэгцэндээ орсон. 근데 죽었는 줄 알았는데 이제 깨난 거죠. За би өөрийгөө өгсөн гэж бодсон чинь сэрцэн. 이제 깨나 보니까 이제 제 온 몸에 물이 잔뜩 이렇게 퍼진 거예요. За сэрэл харсан чинь миний ингээл бүх бие норчсон бах ус асгацсан байсан. 그리고 이제 일어났는데 다른 사람들 다 들여보내고 제가 거기서 기도를 했었습니다. За тэгээ босоод би бус хүмүүсийг явуулчаад тэр газартаа үлдээ залбирсан. 구원이 안 물러지는 건 그때 확실히 알았고요. За аврал буцдгүй байна гэдэг би тухайд баттай ухаарсан. 그리고 죽음이라는 것이 왔다고 생각할 때 제가 명확하게 정리가 된 겁니다. За өвгөл над дээр ирлээ гэж бодох үед би бүх юм яг тодорхой зэгцэлсэн. 세상에 내가 좋아했던 거 그 죽음 오면 다 버리고 가는 거잖아요. Энэ ертөнцийн миний хайртай дуртай бүх зүйлсүүд чинь өвгөл над дээр ирэх юм бол бүгд л үгүй болох юм байхгүй болох юм байна. 그리고 하나님은 언제든지 날 죽일 수 있는 분이야. Дээрээс нь бурхан намайг хизээ бол хизээ өвгүүлж чадах юм байна.
그래서 그때 하나님께 이렇게 기도했었습니다. Тэр үед би бурханд ингэж залбирсан. 예, 하나님. За бурхан минь, 구원받은 사람처럼 살게요. аврагдсан хүн шиг би амьдрья. 내가 구원받은 사람이고 구원받은 사람의 삶을 살겠습니다. 라고 기도를 했었습니다. Би аврагдсан хүн. Тиймээс би аврагдсан хүн шиг амьдрах болно гэж залбирсан. 그때부터 이제 짐이 가벼워지는 걸 За тэрнээс 경험한 хойш 겁니다. миний ачаа хөнгөн болж ихэрснийг би мэдэрсэн. 그전에는 막 무거웠었거든요. Тэрнээс өмнө хүнд байсан. 기도해야 되는 것도 무겁고 Залбирах хүртэл хүнд байсан. 성경을 봐야 되는 것도 무겁고 Библи унших хүртэл хүнд байсан. 그리고 나쁜 말 하지 않고 거짓말 안 해야 되는 것도 괴로웠거든요. Муухай үг хэлэхгүй байх, худлаа ярихгүй байх хүртэл надад их ядаргаатай зовлонтой байсан. 근데 이제 구원받은 사람처럼 살게요. 라는 말 뒤에는 그게 무겁지 않았습니다. За тэгээд тэр үед одооноос хойш би аврагдсан хүн шиг амьдрья гэж хэлснээс хойш надад хүнд байха болсон. 내가 구원받은 사람이라는 걸 받아들인 거예요. Би өөрийгөө аврагдсан хүн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. 내가 살 세상은 주 아니고 하나님 아니라는 걸 제가 받아들인 겁니다. Миний амьдрах ертөнц чинь эзэн дотор юм байна. Бурхан дотор юм байна гэдгээ би хүлээн зөвшөөрсөн. 두 다리를 하나님과 세상에 걸쳐놨다가 한 다리 세상에 걸쳐놓은 한 다리를 하나님께로 옮겨놓은 것뿐이에요. За нэг хөлөө ертөнцийн дээр нэг хөлөө бурхан дээр тавьчихсан байсан. Тэгэд ертөнцийн дээр байсан хөлөө татаад бурхан дээр тавьсан л төдий. 그 순간부터는 제가 무겁게 느껴지지 않았습니다. За тэр мөчөөс ахвал нь надад хүн санагдах байсан. 구원 받았으니까 Аврагдсан болохоор 기도해야지. залбирах ёстой шүү дээ. 제 기도하면 밥 먹을 때 이제 기도하면요 군대에서 막 욕하거든요. Зэрэгт ингээл яг хоол идэхээс өмнө залбирах юм бол хүмүүс ингээл хараад зүгтдэг. 막 비난하고 욕합니다. Шоглол тийм ээ? Доглол доромжилдог. 근데 그 욕이 이제 그 전에는 싫었는데 싫지 않은 거예요. Тэрнээс өмнө бол тэгж хэлүүлэх надад их онцгүй байсан. Гэхдээ тэр мөчөөс хойш надад тийм муухай санагдах болсон. 저 사람들은 날 이해 못하니까. Энэ хүмүүс угаасаа намайг ойлгохгүй юм чинь дээ. 성경이 보고 싶은 겁니다. Би Библийг уншиж эхлэмээр санагдсан. 성경을 보게 됐죠. Тэгээ Библийг уншиж эхэлсэн. 그리고 당연히 또 전도해야 되는 거잖아요. За тэгээ ойлгомжтой сайн мэдээ тарах ёстой шүү дээ. 그 전에는 의무처럼 힘들게 했던 것들이 당연해진 겁니다. Тэрнээс өмнө үүрэг алд мэд өөрийгөө одоо зовоож надад хэцүү санагддаг байсан зүйлсүүд надад мэдээж юм шиг санагдаж эхэлсэн. 제가 그 전에는 이 말씀 읽을 때 이해가 안 갔거든요. Тэрнээс өмнө би энэ үгийг уншихад ерөөсөй ойлгохгүйсэн. 너무 무거운데 왜 쉽다고 얘기하셨을까? Ийм хүн ачааг яагаад энэ дээр хөнгөн аятай гэж үтсэн болоо? 왜 가볍다고 얘기하셨을까? Яагаад аятай гэж үтсэн болоо? 근데 그 다음에 이해가 됐습니다. Тэгээ тэрнээс хойш би ойлгосон. 구원받은 사람은 구원받은 사람답게 살면 되는 거예요. Аврагдсан хүн чинь аврагдсан хүний дайтай амьдрахад л болчихдог юм байна шүү 왜 дээ. 무겁게 느껴지고 있냐면 내 마음이 하나님께 안 옮겨졌기 때문에 무겁게 느껴진 거예요. Яагаад хүн санагддаг вэ? Миний зүрх сэтгэл бурхан руу бүрэн шилжиж ирээгүй байгаа болохоор хүн санагддаг. 제가 그 다음에 이 말씀을 이해할 수 있었고 이 말씀에 아멘 할 수 있었습니다. За тэр мөчөөс хойш би энэ үгийг ойлгож эхэлсэн. Энэ үгийг уншаад би амен гэж хэлж чаддаг болсон. 여러분들의 구원이 진짜라면 Та бүхний авшин аврал жинхэнэ юм бол 가짜는 절대로 안 됩니다. за хуурамч аврал бол хизэж болохгүй. 구원이 진짜라면 구원받은 사람답게 살면 됩니다. Таны аврал жинхэнэ бол та аврагдсан хүн шиг амьдрахад л болчихно. 이 세상은 주님 오시면 내가 무엇을 갖고 있든지 다 버리고 갈 수밖에 없는 거예요. За энэ дэлхийн ертөнц бол энэ дэлхий дээр надад юу ч байсан. Эзэн ирэх юм бол бүгдийг нь хаяад явахаас аргагүй. 다 없어지는 겁니다. Бүгд үгүй болно. 죽음이 오는 순간 다 버리고 가는 거잖아요. Өвөл ирэх тэр агшин бүхнийг хаяад явна. 주님이 오시는 순간 우리는 다 버리고 가야 되는 겁니다. Эзэн ирэх тэр мөчөд бид бүхэн бүхнийг хаяад явна. 그건 내게 아니라니까. Тэр минийх бишгээд байна шүү дээ. 영원히 갖고 갈 수 있는 것 그것이 내 것입니다. Мөнхөд надтай байх зүйлс л минийх. 그걸 위해서 사는 것이 그리스도인의 삶입니다. Түүний төлөө амьдрахыг л одоо Христэд итгэгчийн амьдрал гэдэг байгаа. 그걸 위해서 살면은 가볍고 쉬운 그 멍에를 알게 됩니다. Түүний төлөө амьдрах юм бол энэ буулгыг аятай хөнгөн эдийг мэдэх болно. 우리는 예수님을 대신해서 사는 사람이에요.
За бид бол Есүсийг орлож амьдарч байгаа хүмүүс. 그럼 예수님이 어떤 분인지 알아야죠. За тэгвэл Есүсийг ямар нэгэн бэ гэдэг мэд хэрэгтэй үстэй. 예수님을 본받아야 되니까. Есүсийг дуурайх ёстой болохоор. 근데 예수님을 가장 가까이서 따라가고 가장 본받았던 사람이 바울 사도입니다. За Есүсийг хамгийн ойроос дагсан, Есүсийг хамгийн сайн дуурайсан хүн бол Илч Паул. 그리고 바울의 그 많은 서신서를 통해서 바울의 마음이 바울의 삶이 어땠는지를 우리에게 보여주고 있습니다. За Паулын бичсэн олон захидлуудыг унших юм бол Паулын амьдрал, Паулын сэтгэл ямар байсан бэ гэдгийг мэдэх боломжтой. 자, 고린도전서 За 1-р Коринт 11장입니다. 11-ээс харъя. 고린도전서 11장 1절입니다. 1-р Коринт 11:1. 1절 같이 읽어보겠습니다. 11:1-ийг хамт уншийе. Би Христийг дуурайдаг шиг намайг дуурайцгаа. 내가 그리스도를 본받는 자 된 것 같이. Би Христийг дуурайдаг шиг. 바울은 예수님을 본받으려고 했습니다. За Паул Есүсийг дуурайж хичээсэн. 항상 바울의 생각은 예수님이라면 어떻게 하셨을까 그거였을 겁니다. Паулын бодолд үргэлж Есүс байсан бол яах байсан бэ гэсэн бодол байсан. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? Есүс байсан бол яах байсан болоо? 그 예수님처럼 산 거죠. Есүстэй адилхан амьдрсан байгааз. 내가 그리스도를 본받는 자 된 것 같이 너희는 나를 본받는 자 되라. Би Христийг дуурайдаг шиг намайг дуурайцгаа. 우리는 그리스도를 본받고 바울 사도를 본받고 그렇게 하면 되는 거예요. Бид Христийг дуурайгаад Илч Паулыг дуурайгаад амьдрахад л болно. 그래서 바울의 많은 편지를 성경에 모아 놓으신 것도 그 이유입니다. За Илч Паулын бичсэн тэр олон захидлуудыг Библиэд ингэж нэгтгэж оруулсан шалтгаан нь үүнд оршиж байгаа. 바울은 예수님을 가장 가까이서 따라갔기 때문에 Илч Паул Есүсийг хамгийн ойроос дагсан болохоор. 우리는 바울의 모습을 통해서 예수님을 본받을 수 있기 때문인 겁니다. Бид хүн Паулын дүр төрхийг хараад Есүсийг дуурайх боломжтой болохоор. 그래서 그리스도를 본받고 바울을 본받고 그것이 그리스도인의 삶인 겁니다. Христийг дуурайгаад Илч Паулыг дуурайд амьдрах нь Христэд итгэж хүний амьдрал. 모든 삶에서 모든 생활 속에서 그리스도가 나타나야 되는 거예요. Миний бүх үйлсээс, миний бүх амьдралаас Христ харагдах ёстой. 그럴 때 있잖아요. Тийм үе байдаг. 제가 어떤 자매님이 이런 간증을 하는 걸 들었거든요. За би нэг их чинь ингэж гэрчил ярихыг сонсч байсан. 자기는 시장에 가기 전에 기도한대요. Тэр хүн завхруу явахаас өмнө залбирдаг гинэ. 필요 없는 거 사지 않게 해달라고. Хэрэггүй маахгүй байхад минь 꼭 туслаарай. 필요한 것을 좋은 가격에 살 수 있게 해달라고 기도한대요. Яг хэрэгтэй, заавал хэрэгтэй юм ээ. Хямд үнээр, боломжийн үнээр авч чадхад минь туслаач гэдэг. 그 말이 저는 옳다고 생각이 들었거든요. За тэр хүний хэлсэн үгийг би зөв гэж бодож байна. 그러니까 시장에 가서도 예수님이라면 이걸 사라고 하실까 사지 말라고 하실까 생각하는 거예요. Захруу очичоод тийм ээ. Захруу очисон хэрнээл Есүс байсан бол энийг авах болов, авахгүй болов гэж боддог гэж. 누구랑 말할 때도 예수님이라면 이 말을 하라고 하실까 하지 말라고 하실까. За хэн нэгэн тийм ярьж байхдаа Есүс байсан бол энэ үгийг хэлэх болов, хэлэхгүй болов. 우리가 어떤 일을 할 때도 예수님이라면 이 일을 하실까 안 하실까. Бид нар ямар нэгэн ажил хийхдээ хэрвээ Есүс байсан бол энэ ажлыг хийх болов, хийхгүй болов. 그걸 생각하는 겁니다. Ингээл бодож явах хэрэгтэй. 예수님이라면 어떻게 하실까? Есүс байсан бол яах вэ? 자, 디모데전서 За 1-р Тимот 1장입니다. 1-р бүлэг. 자, 디모데전서 1장 16절입니다. 1-р Тимот 1:16. 16절 들어보십시오. 16-ыг сонсож байгаарай. Тиймээс мөнх амийн төлөө өөрт нь итгэх хүмүүст үлгэр дуурайл болохын тулд Есүс Христ төгс төвчээрээ эхлээд надад харуулж би өршөөлийг олж авсан. 바울이 하는 말입니다. Илч Паулын эсүг. 자신에게 긍휼을 주신 이유가 있다. Надад өршөөлийг үзүүлсэн шалтгаан байгаа. 왜? 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 함이니라. Мөнх амийн төлөө өөрт нь итгэх хүмүүст үлгэр дуурайл болгохын тулд 바울이 본이 되게 해서
그 다음에 믿는 자들에게 그 따라하게끔 그렇게 하기 위해서 바울을 이끌어 가시는 겁니다. Илж Паулыг үлгэр дуурайл болгоод Илж Паулийн араас явж байгаа хүмүүсийг Илж Паулыг дуурайгаашаа гэсэндэ Бурхан Илж Паулд өршөөлийг үзүүлсэн гэж байна. 그러니까 예수님을 통해서 바울을 통해서 우리는 본받고 따라하는 거예요. Тэгэхээр бид хүн Есүсээр Илж Паулаар дамжуулан үлгэр дуурайллыг аваад дагаад явхад л болно. 그래서 예수님이 이 땅에 사셨던 기록이 성경에 있는 것이고 바울 사도의 많은 글이 성경에 있는 겁니다. Тийм учраас Есүс Христийн энэ дэлхий дээр амьдрсан, энэ дэлхий дээр өнгөрүүлсэн амьдрал нь Библиэлд бичигдсэн юм учиртай. Бас Илж Паулийн бичсэн энэ олон захидлууд Библиэлд байгаа юм учиртай. 자, 그렇다면 우리 스스로를 한번 생각해 보십시오. За тэгвэл бүгдээ өөрсдөө нэг бодож үзье. 나는 예수님처럼 살고 있는가? Би Есүсийг амьдрч байгаа юу? 그걸 생각해 봐야 돼요. Ингэж нэг бодох хэрэгтэй. 내가 그리스도인답게 살고 있는가? Би Христэд итгэж хүний дайтай амьдрч байгаа юу? 우리가 신앙생활을 열심히 말씀을 배우는 이유가 뭡니까? За бид нар итгэлээр яагаад ингэж хичээнгүлэн амьдраад байгаа? Бас үгийг яагаад ингэж хичээнгүлэн сураад байгаа юм? 어떤 지식을 얻기 위해서 성경을 배우는 게 아니잖아요. Мэдлэгтэй болох гэж бид хүн Библийг сураагүй шүү дээ. 예수님을 본받고 예수님처럼 살기 위해서 우리가 성경을 배우는 겁니다. Есүсийг дуурайх гэж, Есүстэй адилхан амьдрах гэж бид хүн Библийг сурдаг. 말씀은 이런데 삶은 다르다면은 그것은 잘못 배운 거죠. Үгэн дээр ингэж гараад идэг. Гэтэл амьдрал нь өөр яагаад идэг. Тэгэх юм бол тэр хүн буруу сураад байна гэсэн үг. 알고 지키지 않는 게 더 나쁜 거예요. Мэдсээрээ захгүй байх чинь, хийхгүй байх чинь илүү муу хэрэг. 자, 야고보서 1장입니다. За Яаков 1-ээс харъя. (1장 23절입니다) 1:23. 누구든지 도를 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같으니. Учир нь үгийг сонссон атлаа эсвэлдэг чинь төрлөх царайгаа толинд харж байгаа боловч. 제가 아침에 일어났습니다. За би өглөө бослоо. 이제 이를 닦고 세수를 했습니다. За шүдэгooгаа нүр гараагалаа. 거울을 봤습니다. Толинд харлаа. 근데 자는 동안 흐트러진 머리와 이런 걸 거울에 봤습니다. За унтж байгаа хугацаанд тийм ээ арзайчихсан байгаа өөрийнхөө үсийг харлаа. 그리고 돌아서서 그냥 나올까요? Харчаал шууд эргэл зүгээр гараа авчих уу? 아니죠. Үгүй ч дээ. 물을 묻혀서 Гараа нь орж байгаа. 빗질을 해가지고 단정하게 하고 나오겠죠. Тэгээ үсээ норгоо самнаа тэгээд тийм ээ янзлж байгаа л гарч ирнэ үстэй. 그 말씀은 거울인데 Үг бол толь. 그 말씀을 보고 자기를 가꾸지 않는 거예요. Энэ үгийг харсан хэрнээ өөрийгөө янзалдаггүй. 단장하지 않는 겁니다. Өөрийгөө застдаггүй. 그렇다면 거울 본 목적이 없잖아요. Гэхдээ ингэж байх юм бол толинд харах ямар ч шаардлагагүй ч дээ хэрэггүй ч дээ. 우리가 말씀을 배우는 이유는 그 말씀을 통해서 우리 자신을 단장하기 위해서입니다. Бидний энэ үгийг яагаад сураад байгаа юм бэ? Энэ үгээр дамжуулан өөрийгөө засаж янзлах гэж. 그리스도인의 삶을 살기 위해서입니다. Христэд итгэж хүн шиг амьдрах гэж. 그리스도를 대신해서 이 세상에 나가야 되기 때문에 그런 겁니다. Христийг орлоод энэ ертөнцийн рүү гарах ёстой болохоор энэ үгийг хардаг. 자, 22절입니다. 22-ыг хараарай. 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. Гэхдээ өөрсдийгөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш, үгийг хэрэгжүүлэгчд болцгоо. 듣기만 하는 사람은 자신을 속이는 사람이래요. Зүгээр сонсоод байх юм бол сонсогч байх юм бол өөрийгөө хуурагч болно гэж байна. 듣고 행하는 자가 돼야 되는 겁니다. Сонсоод хэрэгжүүлэгч байх хэрэгтэй. 우리 예수님을 본받는 겁니다. За бид Есүсийг дуурайх ёстой. 그 예수님을 대신해서 예수님처럼 세상에서 살아야 되는 겁니다. Есүсийг орлож Есүстэй адилхан энэ дэлхий дээр амьдрах ёстой. 그 사람이 그리스도인입니다. Тэгж амьдрж байгаа хүнийг л Христэд итгэвч гэнэ. 자, 제일 먼저 본받아야 될 것이 겸손이에요. За хамгийн эхлээд бидний дуурайх ёстой зүйл бол даруй зам. 마음이 중요합니다. 마음이. Сэтгэл их чухал. 나는 마음이 온유하고 겸손하니. Би сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй гэсэн. 그러니까 마음이 온유하고 겸손해야 예수님을
나타낼 수가 있는 거예요. Тэгэхээр сэтгэлдээ дүлгүүн даруй байж ижил Есүсийг харуулна. 마음에 교만함이 있으면 어떻게 예수님을 나타낼 수 있습니까? Зүрх сэтгэл нь бардан байгаад их юм бол яаж Есүсийг харуулах юм бэ? 마음에 온유함이 없는데 어떻게 예수님을 나타낼 수 있을까요? Зүрх сэтгэл нь даруй байж чадахгүй байгаа хүн яаж Есүсийг бусдад харуулах юм бэ? 예수님처럼 못 삽니다. Есүстэй адилхан амьдрч чадахгүй. 그럼 만약에 마음에 겸손이 없는데 예수님처럼 살고 있다면 그걸 외식이라고 말하는 거예요. За сэтгэл нь даруй биш гэрнэ Есүстэй адилхан амьдраад байх юм бол тэрийг хоёр нүур гэж хэлнэ. 맞죠? Тийм биз дээ? 마음에 온유함이 없는데 온유한 척 한다면은 그 외식이에요, 외식. Сэтгэл нь дүлгүүн биш байна. Тэгсэн гэрнээ дүлгүүн юм шиг амьдраад байх юм бол тэрийг хоёр нүур гаргаж ийна гэж хэлнэ. 거짓입니다, 거짓. Худал хуурмаг гэж хэлнэ. 너희 안에 이 마음을 품으라. Та нар зүрх сэтгэлдээ ийм байцгаа. Та нар ийм бодолтой байцгаа гэсэн. 곧 그리스도 예수의 마음이니. Христ Есүст байсан ийм сэтгэлдээ ийм бодолтой байцгаа. 예수님의 마음이 겸손입니다. Есүсийн сэтгэл даруй байсан. 빌립보서 За Филиппо 2장입니다. Филиппо 2-оос харъя. 2장 5절입니다. 2-ын 5. (5절부터) 8절까지 5-аас 8 хүртэл 들어보십시오. сонсож байгаарай. Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан шиг тийм бодолтой бай. Хэдийгээр тэрээр Бурхны дүр байсан ч Бурхантай тэгш байх гэсэнгүй. Харин өөрийгөө юу ч үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Хүн дүрхийг олсон тэрээр өөрийгөө дорд болгож үхэлд загалмайн үхэлд хүртэл дуулууртай байв. 예수님의 생애 전체가요 겸손이었습니다. 예수스의 амьдрал тэр чигтээ даруй байсан. 하나님이신 그분이 인간의 몸을 입고 오시는 것 자체가 겸손하지 않으면 할 수 없는 거죠. Бурхан болох тэр нэгэн хүний биетэйгээр энэ дэлхий дээр ирсэн нь даруй байхгүй байх юм бол тийм ээ байх боломжгүй явдал үстэй. 그러니까 그리고 예수님이 오셔서 가장 가난한 사람 가운데 사셨잖아요. За тэгээд Есүс энэ дэлхий дээр ирээд хамгийн ядуу амьдрдаг хүмүүсийн дунд амьдэрсэн. 오셔가지고 처음 누우셨던 곳이 짐승의 먹이통입니다. Энэ дэлхий дээр ирээд хамгийн анх хөвчсөн газар нь малын тэжээлийн твш. 우리 중 누구도 우리 자식을 짐승의 먹이통에 누워본 적이 없어요. За бидний хинэн ч өөрийнхөө үр хүүхдийг малын твшинд хөвтүүлж байгаагүй. 근데 예수님은 이 땅에 오셔가지고 제일 먼저 누우신 곳이 짐승의 먹이통입니다. Харин Есүсийн энэ газар дэлхий дээр ирчээд хамгийн анх хөвчсөн газар нь малын твш. 그리고 나사렛에서 사셨습니다. Тэгээд Назарет амьдэрсэн. 가장 낮은 곳이었죠. Хамгийн дэмэ дорд буурай газар. 가장 가난한 마을에서 사셨습니다. Хамгийн ядуу тосгонд амьдэрсэн. 가장 인정하지 않는 사람들이 인정하지 않는 직업을 가지셨습니다. Хүмүүсийн тоодгүй, хүмүүсийн хүлээн зөвшөөрдөггүй ажил мэргэжлийг эзэмссэн. 목수였죠. Мужаан байсан. 예수님은 교회라는 집을 지으시는 분이기 때문에 아마 그 목수라는 직업을 택하신 걸 수도 있습니다. За Есүс чуулган гэдэг байшин барилгыг байрсан учраас энэ мужаан гэдэг мэргэжлийг сонгосон байж магадгүй. 예수님은 자기를 죽기까지 낮추시잖아요. Есүс өөрийгөө үхэл хүртэл дорд болгосон. 얼마나 겸손하셨는지 예수님은 그 예루살렘에 올라가실 때 나귀 새끼를 타셨다니까요. За Есүс үнэхээр даруй байсан болохоор Иерусалим руу орохдоо илжигний дудран унаад орсон. 나귀 새끼가 큰가요, 작은가요? Илжигний дудран том илүү жижиг үлээ? 작습니다. Жижигхэн шүү дээ. 그런데 그 나귀 새끼 위에 30살이나 되신 예수님이 타고 예루살렘을 올라가시는 겁니다. Гэтэл тэр илжигний дудран дээр 30 гаруй настай Есүс суугаад явсан. 백마를 타셔도 되잖아요. Цагаан морь унаад орж болно шүү дээ. 아니 나귀를 타셔도 되시는데 Эсвэл илжиг унаад орж болно шүү дээ. 나귀 새끼를 타셨어요. Гэхдээ илжигний дудран унаад орсон. 겸손하셔서. Даруй байсан болохоор. 예수님은 겸손을 제자들에게 실제로 보여준 겁니다. Тэр Есүс өөрийнхөө даруй занг шавнартаа боддоор харуулсан. 제자들은 어떻게 살았을까요? Шавнар нь тэгвэл яаж амьдэрсэн бол? 예수님의 그 모습을 다 봤는데 Есүсийн дүр төрхийг бүгдийг нь харсан.
겸손하게 살았겠죠. Даруй амьдрсан байж таарна шүү дээ. 자, 누가복음 14장. Луг 14-өөс харъя. 누가복음 14장 8절부터 10절까지입니다. Луг 14-ийн 8-аас 10 хүртэл. 자, 들어보세요. За сонсож байгаарай. Чамайг хэн нэг нь хурмын найрт өрөвл хойморт нь бүү залар. Эстэгээс чамаас илүү хүндтэй нэгэн тэнд өргөцсөн байвал хоёуланг чинь өрсөн хүн ирж чамд энэ хүнд суудлаа тавьж өг гэвэл чи ичиж доош суух болно. Харин чи өргөцсөн бол очоод хамгийн доор суу. Тэгвэл чамайг өрсөн хүн ирж анд минь дээшээ суу гэвэл найран дээр чамтай хамт байгаа бүхний өмнө чи хүндлэлийг олно. 11절은 같이 읽겠습니다. 11-ийг хамт уншийе. Учир нь өөрийгөө өргөмжилдэг бүхэн номхруулагдаж харин өөрийгөө даруй байлгагсад өргөмжлөгдөн гэв. 이 말씀을 지금 예수님이 이 자리에 오셔서 우리에게 얘기하신다면 우리가 어떻게 들을까요? За энэ үгийг Есүс яг энд гарч ирээд бидний өмнө хэлэх юм бол бид бүхэн яаж хүлээж авч яаж сонсох вэ? 아마 그 말씀의 무게를 더 크게 느끼면서 이 말씀을 듣겠죠. Магадгүй бид бүхэн энэ үгийн тийм ээ даацыг жингийг нь бүр илүү мэдрээд одоо өөртөө тусгаж авч сонсно. 근데 그 예수님이나 이 말씀이나 똑같은 거잖아요. Гэхдээ тэр Есүс энэ үг хоёр чинь нэг шүү дээ, адилхан. 이 사람의 마음 속에는 높은 자리를 좋아하는 마음이 있거든. За хүний сэтгэл зүрхэнд өндөр байр суурин, дээр байр суурин залрыг гэсэн сэтгэл байгаад байдаг. 그 자기를 인정해주지 않으면 기분 나빠하거든요. Өөрийг нь тоохгүй, өөрийг нь одоо хүндэлж хүлээн зөвшөөрөхгүй байх юм бол дургуун 자신을 ирдэг. 무시하거나 멸시한다면은 그 사람은 원수처럼 생각하잖아요. Өөрийг нь үл тоогоод өөрийг нь дорд үзэж байх юм бол тэр хүнийг өөрийнхөө өстөн дайсан гэж хардаг. 우리 마음이 제일 상처받을 때가 언제냐면은 자존심이 상했을 때입니다. За бидний зүрх сэтгэл хизээ хамгийн их шархалж сэтгэл сэвддэг бай. Бидний нэр төрд хэн нэгэн хүн хаалдаг үед. 근데 예수님이 이렇게 얘기하셨거든요. Харин Есүс ингэж хэлж байна. 낮은 곳에 앉아라. Доор суу. 저는 이 말씀을 읽다가 제자들은 이 말씀 지켰겠구나라는 생각이 들었습니다. За би нүгийг уншингаа шавнар нь энэ үгийг сагсан бах та гэж утсан. 제자들의 귀에서 이게 떠났을까 이 말씀이? За шавнарын чихнээс энэ үг ер нь салсан болов? 베드로가 Петр, 요한이 Йохан. 높은 자리에 앉았을까요? Петр, Йохан хоёр дээр өндөр байр суурьнд суудаг байсан болов? 아마 그러지 않았을 겁니다. Тэгээгүй баха. 항상 이 말씀이 떠올랐을 거예요. Үргэлж тэдэнд энэ үг санагддаг байсан. 예수님이 이렇게 말석에 마지막 제일 낮은 곳에 앉으라고 하셨는데 Гэхдээ Есүс нэрээ бид нарыг хамгийн доор суу гэж хэлж байсан шүү дээ. 제자들은 이 말씀을 기억하고 지켰을 겁니다. Шавнар нь энэ үгийг санаад энэ үгийг сахидаг байсан. 겉으로만이 아니라 마음 속으로부터 예수님의 겸손을 배웠을 겁니다. Ганцхан гадна талаараа биш зүрх сэтгэлдээ хүртэл Есүсийн даруй бай гэсэн үгийг сахиж биелүүлж ирсэн. 마음이 겸손하고 온유하니 그렇게 말씀하셨습니다. Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй юмаа гэсэн. 겉으로만 겸손한 척하는 것이 아닙니다. Гадна талдаа л даруй юм шиг царайлаад байх хэрэггүй. 마음이 겸손해야 됩니다. Сэтгэл даруйд дорд байх. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. Өөр хоорондоо ийм сэтгэлтэй байцгаа. Христ Есүс байсан бодолтой байцгаа гэсэн. 그는 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않았다. Хэдийгээр тэрээр бурхны дүртэй байсан ч бурхантай тэгш байхыг хүссэн байна. 하나님의 위치를 버리고 인간의 몸으로 오셨고 죽기까지 복종하셨다. Бурхны байр суурийг орхиод хүний биетэйгээр энэ дэлхийдээр бууж ирээд үхэл хүртэл заригцсан. 그 마음을 품으래요. За ийм сэтгэлийг өөрчлөө гэж. 우리가 웬만큼 겸손하지 않으면요. 절대로 예수님의 겸손을 배울 수가 없는 겁니다. Бид нар бүр үнэхээр нэлээд даруй байхгүй байх юм бол энэ Есүсийн даруй бай гэсэн үгийг сурч чадахгүй. 자, 그리스도인은 예수님의 겸손을 배우는 사람입니다. Тэгэхээр Христэд итгэж хүн бол Есүсийн даруй занг сурдаг хүмүүс. 내가 겸손한지 안 겸손한지 알 수 있는 방법이 있습니다. За өөрийгөө даруй байна уу, даруй байж чадахгүй байна уу гэдгийг мэдэх арга байгаа.
다른 사람들에게 무시받았을 때 마음이 상하면은 내 마음이 겸손하지 않은 거예요. За хүмүүс таныг үл тоолоо, хүмүүс таныг тийм ээ дорд үзлээ. Тэр үед таны сэтгэл зүрх сэвтээд, таны сэтгэл шархалах юм бол та даруй байж чадахгүй байна гэсэн үг. 우리의 마음이 겸손해지는 것이 그리스도를 배우는 제일 먼저 해야 될 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний хувьд хамгийн эхлээд энэ Христийн даруй зан сурах ёстой. 겸손하기 때문에 섬기는 자가 될 수 있는 거예요. Даруй болчих юм бол үйлчлдэг хүн болж чадна. 제자들이 이제 요한과 야고보가 자기 어머니를 예수님 앞에 모시고 왔습니다. За Иохан, Яков хоёр өөрийнхөө ээжийг Есүс дээр дагуулад ирсэн. 이제 요한과 야고보의 어머니가 어쩌면 예수님의 이모, 곧 어머니의 자매였을 가능성이 있습니다. За тэгэхээр энэ Иохан, Яаковын ээж нь Есүсийн нагц эгч тийм ээ. Есүсийн ээжийнх нь эгч байх одоо магадлалтай. 정확하지는 않지만 그럴 것이다라고 생각하는 사람들도 있습니다. Яг үнэн болов шиг те тэгж таамагладаг хүмүүс байдаг. 그 어머니를 모시고 와서 예수님께 이렇게 얘기하죠. За Иохан, Яков хоёр ээжигээ дагуулж ирээд Есүс дээр ингэж хэлдэг. 예수님이 나중에 보좌에 앉을 때 내 아들 하나는 우편에 하나는 좌편에 앉게 해 주십시오. За Иохан, Яковын ээж нь Есүс та хожим маань сентидээ залрах үедээ нэг хүүгмээ баруун талдаа нөгөө хүүг маань өөрийнхөө зүүн талд байлгаач гэсэн. 이 요한과 야고보는 배운 게 없는 거예요. Иохан, Яков хоёрын хувьд бол сурсан байхгүй. 예수님의 모든 모습 속에서 겸손을 보여주셨는데 못 배웠던 거죠. За Есүс өөрийнхөө бүх амьдралаар даруй занг харуулад байхад хүртэл тэрийг сураагүй. 자, 마태복음 20장입니다. За Матай 20-аас харъя. 마태복음 20장 25절. Матай 20:25. 20절에 보면 그 내용이 나옵니다. За 20 дээр саний Есүс гарч байгаа. 그리고 25절에 25절부터 28절까지입니다. 25-аас 28 хүртэл 예수님이 이렇게 말씀하십니다. Есүс ингэж хэлсэн. 들어보세요. За сонсож байгаарай. Харин Есүс тэднийг дуудаад харийнхны захирагчид ард олноо ноёрхдог бөгөөд ихэс дээдс нь тэднийг иргэшээдгийг та нар мэднэ. Та нарын дунд ийм юм бүү байг. Харин та нарын дунд хэн ч агуу болохыг хүснэ тэр нь та нарын зарцуулаг. Мөн та нарын дунд хэн ч тэргүүн байхыг хүснэ тэр нь та нарын боол болог. Үүнчлэн хүний хөө үйлчлүүлэх бус харин үйлчлэхийн тулд бас олонний төлөө амиа золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн билээ гэв. 자, 그냥 글자로 읽으면 안 됩니다. За зүгээр л энэ юм уншиж байгаа юм шиг уншиж болохгүй. 예수님이 지금 우리에게 친히 말씀하시는 걸로 들어야 됩니다. Есүс энэ үгийг яг надад хандаж хэлж байна гэж бодонгоо унших хэрэгтэй. 세상에서는 높은 자가 낮은 자를 지배합니다. Энэ ертөнцийн ихэс дээдс нь дорд нэгнээ ноёрхож захирдаг. 그러나 너희 중에는 그렇지 아니하니. Харин та нарын дунд ийм юм бүү байг. 하나님의 교회에서는 섬기는 자가 높은 자입니다. Бурхны чуулган дотор үйлчилж байгаа нэг нь дээр нэгэн одоо ихэс дээдс гэсэн үг. 우리 모두는 서로를 섬기는 자가 돼야 되는 거예요. Бид нар бүгдээрээ нэг нэгэндээ үйлчилдэг хүмүүс болох хэрэгтэй. 높은 자를 하나님께서 낮추시는 분이거든요. За дээд байр суурьнд байгаа хүнийг бурхан өөрөө дорд болгодог. 내가 나이가 많다고. За би насаар тийм ээ ахмад хүн. 내가 직분을 맡았다고. Би ийм үйлчлэлтэй. 만약 높은 자가 됐다면은 그것은 정말 어리석은 사람인 겁니다. Ингээ та өөрийгөө өргөмжилчихсэн байгаа бол үнэхээр мунхаг байна гэсэн үг. 예수님을 못 배워요. 그러면은 Ингээд ах юм бол Есүсийг сурахгүй. 예수님을 본받을 수 없고 예수님을 나타낼 수 없습니다. Есүсийг дуурайж чадахгүй, Есүсийг бусдад харуулж чадахгүй. 세상은 우리랑 다릅니다. Энэ дэлхийн ертөнц биднээс өөр. 예수님의 제자들은 예수님처럼 낮은 자가 돼야 되고 섬기는 자가 돼야 되는 겁니다. Есүсийн шавь, Есүстэй адилхан дорд нэгэн болох хэрэгтэй, үйлчлдэг хүн болох хэрэгтэй. 그래서 교회에서 직분은요 섬기라고 주신 직분인 거예요. За энэ чуулган дээр үйлчлэг яах гэж өгдөг юм бэ? Үйлчлэл гэж өгдөг. 그래서 예수님이
섬김 받으러 온 것이 아니라 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. Үүнчлэн хүнийг үйлчлүүлэх бус харин үйлчлэхийн тулд бас олонний төлөө амиа золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн. 자, 여기 24절을 보면은 인간의 본성을 알 수 있죠. За 24-р ишлэлийг харах юм бол хүний яг энэ төрлөх зан чанар харагдаж байгаа. 열 제자가 이 두 요한과 야고보 때문에 분이 올라왔어요. Өнөөх 10 шавь үлдсэн 10 шавь Йохан Яков хоёрын хэлж байгаа үгийг сонсоод зэвүүцсэн гэж. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 자기들만 높은 자리에 오르겠다고 그렇게 말한 것이 그게 분한 겁니다. За энэ хоёр өөрсдөө л өндөр байр суурь заланбаар байна гэсэн. Тэрийг нь харчаад үлдсэн 10 шавь зэвүүцсэн гэж. 다 마음속에 높은 자, 섬김 받는 자가 되고 싶은 거예요. За бүгд л сэтгэл зүрхэндээ өндөр байр суурь залрыг бусдаар үйлчлүүлэе гэж хүсдэг. 예수님을 3년 반씩이나 따라다녔으면서도 그런 마음이었던 겁니다. За Есүсийг 3 жил хагсын туршид дагсан хэрнээ л ийм сэтгэлтэй байсан. 우리는 구원받은 연수만큼 예수님을 따랐다라고 할 수 있습니다. За бид хүн аврагдсан он жилийнхаа хэмжээгээр Есүсийг дагсан гэж хэлж болно. 어떤 분이 저한테 이렇게 물을 수도 있죠. За энэ хүн надаас ингэж асуусан. 그러는 당신은 섬기는 자가 되고 있습니까? За тэгвэл та өөрөө үйлчлдэг нэгэн байж чадж байгаа юу? 그렇죠. 오랜 동안 예수님을 따랐으면서 제 자신도 사실 부끄러운 모습이 있습니다. За би олон жил Есүсийг дагсан. Гэхдээ надад хүртэл яг үндэ ичмээр дүрдөрөх байгаа. 혹시 제가 그렇게 안 보일지라도 여러분들은 그럴 필요 없습니다. За магадгүй би тэгж харагдахгүй байсан ч та бүхэн бол тэг шаардлага байхгүй. 여러분들만큼은 이 말씀을 지키시면 돼요. Ядаж та бүхэн энэ үгийг сахихад болно. 그러면은 당연히 예수님이 높이시는 거죠. Тэгм бол ойлгомжтой Есүс тэр хүнийг өргөмжлөн. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고. Та нарын дунд хинэн дэмэ дээр байхыг хүсэн тэр нь бусдад үйлчлдэг гэж. 이거 거꾸로 말하면은 섬기는 자가 큰 자가 된다 그 말입니다. Яны эсрэгээр нэлэх юм бол үйлчлдэг хүн агуу болно гэсэн үг. 종이 되면 으뜸이 된다 그 말입니다. Зарц болох юм бол тэргүүнд байна. 이 말씀대로 하면은 여러분들이 다 으뜸이 되고 그리고 큰 자가 될 수 있습니다. Энэ үгийн дагуу үйлдэх юм бол та бүхэн бүгдээрээ тэргүүнд байж чадна бас агуу болж чадна. 예수님을 나타내는 사람들이 그리스도인입니다. Тэгэхээр Есүсийг илчилж харуулж байгаа хүмүүс бол Христэд итгэгч. 과연 나는 예수님을 나타내고 있는가? За тэгвэл би Есүсийг ер нь харуулж чадж байгаа юу? 예수님은 섬기는 자로 이 땅에 오셨습니다. Есүс энэ газар дэлхий дээр үйлчлэхээр ирсэн. 요한복음 13장입니다. Йохан 13 요한복음 13장 Йохан 13 14절 15절입니다. 13-ын 14, 15 14절 15절 같이 읽겠습니다. 14, 15-ыг хамт уншийе. Тэгвэл би эзэн бөгөөд багшаатлаа та нарын хөлийг угаасан юм чинь та нар ч мөн нэг нэгнийхээ хөлийг угаах учиртай. Миний та нарт юу хийснийг та нар ч бас хийгээсэй хэмээн би жишээ үзүүлсэн юм. 자, 예수님이 제자들에게 본을 보이려고 일부러 발을 씻겨 주신 거예요. За Есүс шавнартаа үлгэр дуурайл үзүүлэх гэж бүр албаар шавнарынхаа хөлийг угаасан. 발 씻겨 주는 건 그 당시에 종이 하는 일이었거든요. За тухайн үед бол боол хүний хөлийг угаадаг байсан. 어느 집에 종이 있으면 주인이 먼 길에서 왔을 때 대야에다가 물을 떠와서 주인의 발을 씻겨줬던 겁니다. За нэг айл боол байла. Эзэн тийм ээ хол зам туулаад гэрте ороод ирэх юм бол боол нь хувинтай ус барьж очивол эзнийхээ хөлийг угааж өгдөг байсан. 근데 예수님이 그걸 하신 거잖아요. Харин Есүс ийм зүйл хийсэн байна. 이 장면을 우리가 멀리서 지켜본다고 생각해 보십시오. За та бүхэн яг энэ дүр зургийг холоос харлаа гэд нэг 하늘의 төсөөлөл. 하나님이 Тэнгэрдэг бурхан. 더러운 죄인의 발을 씻겨주고 있는 거잖아요. Бохир нүгэлтний хөлийг угааж байна. 만왕의 왕께서 가장 낮은 자의 발을 씻겨주고 있는 거예요. Хаадынхаа хамгийн дорд нэгний хөлийг угааж байна.
얼만큼 낮아지셨으면은 хэрэг дор даруй уссан болоод 이걸 통해서 우리에게 뭘 알려주시고자 했을까요? үүгээр дамжуулан бидэнд ер нь юуг мэдүүлэх гээд байгаа юм бол 내가 이렇게 하지 않느냐? би ингэж хийгээгүй гэж үү? 너희도 섬기는 자가 되라. Та нар ч гэсэн үйлчлдэг бай. 그거 얘기해 주시려고 친히 발을 씻겨 주신 거예요. Үүнийг л хэлэх гэж өөрийн биеэр шавнырахаа хөлийг угаасан. 이 사람들은 이걸 흉내 냅니다. 흉내. За хүмүүс үүнийг зүгээр дуурайдаг. 자, 교황이 За паплам 어떤 날을 택해 가지고 금 대야에다가 물을 떠와서 사람들의 발을 씻겨 줍니다. за нэг уусыг сонгож байгаа. Тэгээд нэг юм тийм ээ алтан савн дотор хүмүүсийн хөлийг угааж өгдөг. 그러라고 얘기하신 게 아닌데 Тэг гэж уулна тийм ээ энэ үйл явдлыг одоо харуулаагүй шүү дээ. 예전에 저 청년 때도요. 이 발을 서로 씻겨 주는 그런 행위를 한 적이 있었습니다. За дээр үед намайг залуучуудад байхад залуучууд бие биенийхээ хөлийг бас угааж өгч байсан. 우리는 하면 안 돼요. За бид нар бол тэгж болохгүй. 이거 흉내내라고 한 게 아니라니까요. Энийг дуурай гэж энэ үгийг бичээгүй шүү дээ. 마음의 중심이 섬기는 자가 돼야 된다라는 걸 얘기하신 겁니다. Зүрх сэтгэлийнхаа төвд голчд тийм ээ үйлчлэл нэгэн бай гэж л энэ үйл явдлыг бичсэн байна. 발 씻겨 주는 거 흉내낸다고 섬기는 자가 되는 거 아닙니다. За хөлийг нь угааж тийм ээ одоо энийг дуурайлаа гэд бусдад үйлчлэл нэгэн болчихно гэсэн үг биш. 그거 하면요. 그건 정말 예수님의 행위를 아주 가볍게 만드는 것이 될 수 있습니다. За харин ингэх юм бол Есүсийн үйлсийг тийм ээ маш одоо хөнгөнд үзэж байна гэсэн хэрэг болчихно. 마음은 그렇지 않은데 겉으로만 흉내내는 거 그건 외식이고 거짓입니다. Сэтгэл нь тийм биш байгаа хэрнээ гадна талаараа тийм ээ ингэж хөлийг нь угаах юм бол эн чинь хоёр нүр болон дүр эсгсэн хэрэг болчихно. 자, 우리의 마음이 겸손해져야 됩니다. За бидний сэтгэл зүрх даруй болох хэрэгтэй. 예수님의 마음을 달라고 기도하십시오. Надад Есүсийн сэтгэлийг өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй. 높아지지 않게 해달라고 기도하셔요. Намайг битгий өөрийгөө тийм ээ өргөмжлөөрэй гэж залбирах хэрэгтэй. 그리고 섬기는 자가 되게 해달라고 기도하셔요. Намайг үйлчлдэг хүн болгооч гэж залбирах хэрэгтэй. 그리고 그렇게 마음을 갖고 행해야 됩니다. Бид хүн ингэж сэтгэлдээ шийдээд ингэж үйлдэх хэрэгтэй. 그래야 예수님을 나타낼 수 있습니다. Тэгжээж бид хүн Есүсийг харуулнаа. 그렇지 않은 상태에서 예수님을 흉내내는 건요 거짓입니다. 거짓. За тэгээггүй Есүсийг дуурайх юм бол тэр чинь хуурамч хэрэг болчихно. 그리고 예수님은 전도하는 본을 보여주셨죠. За тэгээ Есүс сайн мэдээ тарах үлгэр дуурайллыг харуулсан. 정말 그 예수님의 이야기를 이게 사복음서를 통해서 읽으면은 예수님은 전도하는 데는 그게 최우선이었던 것을 보여주고 계시는 겁니다. За Есүсийн түүхийг сайн мэдээний 4 номноос уншаад үзэх юм бол Есүс сайн мэдээ тарахыг хамгийн чухал тооцдог гэсэн нэн тэргуунд хийдэг байсан. 자, 마태복음 11장입니다. Матай 11-ээс харъя. 자, 10장에서 예수님은 제자들을 둘씩 보내십니다. 10 дугаар бүлэг дээр Есүс шавнараа хоёр-хоёроор нь илгээсэн. 그리고 전도하라고 보내시거든요. Тэгээ сайн мэдээ тараа гэж явуулсан. 그리고 11장 1절에 예수님도 또 전도하러 가십니다. 11-ийн 1-р ишлэлээс ахуулан Есүс өөрөө дахиад сайн мэдээ тараахаар явсан. 11장 1절 11-ийн 1 들어보세요. За сонсож байгаарай. Есүс 12 шавьдаа тушааж дуусаад тэдний хотуудаар тунхаглан номлож заахаар тэндээс явв. 예수님이 제자들 보내고 또 전도하러 가신 거예요. Есүс шавнараа явуулчаад дахиад сайн мэдээ тараахаар явсан байна. 그냥 앉아서 기다리신 게 아닙니다. Зүгээр суугаад хүлээгээд байгаагүй. 또 다른 곳에 가셨던 겁니다. Ахаад өөр газар руу явсан байна. 제자들이 가지 않은 곳에. Шавнарынхаа очоогүй газар руу. 그러니까 이 예수님은 전도하러 오셨고 그 전도하는 일을 위해서 모든 것을 다 하셨습니다. Есүс сайн мэдээ тараахаар ирсэн, сайн мэдээ тараахын төлөө бүх зүйлийг хийсэн. 마가복음 1장 보겠습니다. Марк 1-ээс харъя. 마가복음 1장 38절입니다. Марк 1-ийн 38, 38절, 38, 39절입니다. 38, 39. 네, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Есүс цөмөөрөө зэрэгэлдээх сурингуудад очицгоё. Би тэндэж бас тунхаглах болно.
Учир нь би үүний төлөө ирсэн билээ гэж айлдав. Есүс Галил даяар явхдаа синагогод нь очиж тунхаглан чөтгөрүүдийг зайлуулж байлаа. 자, 예수님은 이 마가복음 1장의 내용이 예수님이 하루 동안에 하신 일인 걸 알 수가 있습니다. За тэгэхээр энэ Марк нэдрэ гарч байгаа энэ бүх зүйлсүүдийг Есүс нэг өдрийн дотор хийсэн. 자, 1장 21절에 가버나움 회당에 들어가셨습니다. За нэгийн 11-ийг харах юм бол Есүс Капернаумын синагог руу очсон байна. 그리고 귀신 들린 자를 고쳐 주시죠. Тэгээд өвчтөе зүтгэр шүгэрсэн хүнийг эмчилсэн. 그리고 29절에 야고보와 요한과 시몬과 안드레의 집에 들어가십니다. 29 дээр Яаков, Йохан, Андре хоёрын гэрлөө очсон байна. 시몬의 장모, 베드로의 장모의 열병을 고쳐 주시죠. Петрийн хадам ихийн халуураад байсан одоо өвчнийг нэдгэж өгсөн. 그리고 해질 때 이제 안식일이 끝난 날입니다. 끝난 다음입니다. За нар жаргах үеэр гэж байна. Энэ амралтын өдөр дууссны дараа гэсэн үг. 32절에 나오죠. 32 дээр гарч байна. 자, 그 이스라엘의 시간은 저녁 6시를 기준으로 하루가 바뀌는 겁니다. За Израилийн цаг бол оройн 6 цагийг яг хэмжүүрээ болгоод нэг өдрийн 이제 солигддог. 안식일이 끝났습니다. Амралтын өдөр дуусчихсан. 그러니까 사람들이 막 베드로의 집으로 다 몰려든 겁니다. 예수님이 있다는 말을 듣고 За тэгээд Есүс Петрийн гэрт байна гэдгийг хүмүүс сонсоод бүгд Петрийн гэрлөө цугларсан байна. 그들을 다 고쳐 주시죠. Бүгдийг нь эдгээсэн. 그리고 그 새벽 35절에 보면 새벽에 하나님께 기도하러 가십니다. За тэгээд 35 дээр үүр шөнөөр бурхан залбирахаар явсан байна. 그리고 그 다음 날 또 전도하러 온 갈릴리로 다니신 거예요. Тэгээд энэ дараагийн өдөр сайн мэдээ тараахаар Галилийн бүх газраар явсан. 예수님이 쉬셨다는 기록이 거의 없습니다. 성경에. За Библийг харах юм бол Есүс амарсан гэдэг бичээс бараг гардаггүй. 그걸 제자들이 다 봤어요. Шавнар нь бүгд үнийг харсан. 제자들이 쉴 수 있었을까요? Шавнар нь тэгвэл амарсан болов? 제자들이 예수님처럼 전도하러 다녔던 겁니다. Шавнар нь Есүстэй адилхан сайн мэдээ тараахаар явсан. 이 마을로 저 마을로 저 나라로 저 도시로 전도하러 다녔던 겁니다. Энэ суурин руу, тэр тосгон руу, тэр хот руу явж сайн мэдээ тараа гэд явдаг гэсэн. 주님은 너무도 피곤하셨을 텐데 이러진 불쌍한 영혼들 때문에 쉬실 수가 없었던 겁니다. Эзэн бол үнэнхээр их ядарч байсан. Гэхдээ төөрж бодолж байгаа өрөвдөлтэй сүнснүүдийг бодоод амарч чадахгүй байсан. 예수님 왜 사마리아로 갔을까요? Есүс ягаад Самар руу явсан бэ? 자, 요한복음 4장입니다. Йохан 4 сарын 4장 3절입니다. 4-ийн 3. 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실새 사마리아로 통행하여야 하겠는지라. Евдэг орхон дахин Галил явжээ. Есүс Самараар дайрч явах хэрэгтэй болов. 자, 사마리아로 예수님 안 다니셨어요. За Самараар Есүс яваагүй. 제가 이스라엘 땅에 가서 예수님이 다니신 길을 갖다가 이렇게 배웠거든요. За би Израиль руу очиод Есүсийн явсан замыг ингэж сурсан. 예수님은 항상 갈릴리로 가실 때 중간에 있는 사마리아로 안 가고 요단강 쪽으로 돌아서 올라가셨습니다. За Есүс Галил руу явах болгондоо дунднаага Самараар дайрахгүй Йордан годыг дагаж ингэж тойрч явдаг байсан. 근데 이번에는 사마리아로 일부러 가신 거예요. Гэхдээ энэ удаа бүр Самар руу санаатаагаар явсан байна. 이 성경 여기에만 사마리아로 지나가신 내용이 나오는 겁니다. За Библи яг энэ хэсэгт л Самараар дайрч явсан гэдэг үг гарч байгаа. 3년 반 동안 예수님이 갈릴리에서 예루살렘으로 가실 때는 항상 요단강 동편으로 건너서 За 지나다니셨거든요. 3 жил хагасын хугацаанд Есүс Галилаас Евдэр рүү явахдаа үргэлж Йордан голын зүүн захаар ингэж тойрч явдаг байсан. 근데 이번엔 사마리아로 가셔야 되는 거예요. Харин энэ удаа Самар руу явах хэрэг гарсан байна. 왜? Яагаад вэ? 그것도 난 12시에 맞춰서 За бүр өдрийн 12 цагт буюу үд дунд тааруулаад 이 죄인, 이 여인이 있었거든. энэ гимтэн энэ эмэгтэй тэнд байсан. 이 여인 그 자리에서 만나시려고 사마리아로 가신 겁니다. Энэ эмэгтэйтэй тэнд уулзах гэж Самараар дайрсан байна. 사마리아 사람들은 유대인들을 좋아하지 않거든. Самар хотын хүмүүс евдэйчүүдэд дуртай биш. 가서 대접받지 못할 거 뻔히 아시는데 왜 그리로 가셨을까? Очоо тийм ээ үйлчлүүлж чадахгүй гэдгийг мэдсэрэж ягаад тийш явсан болоо? 자, 이 여인을 만나시려고 가신 거예요. Энэ эмэгтэйтэй уулзах гэж явсан. 그래서 굳이 이 여인에게 말을 거시죠.
Тэгээ очоо энэ эмэгтэйтэй юм ярьдаг. 여자요. 물 좀 эмэгтэй. 타오. Надад ус өгөөч. 유대인인데 왜 나한테 물을 달라고 하세요? Гэхдээ та евдээ хүмээжж яагаад надаас ус нэхэд байгаа юм бэ гэсэн. 그렇게 예수님을 싫어하고 적대적인 이 여인을 전도하시려고 거기까지 가신 거예요. За Есүс дургу Есүсийн өстөн дайсан болох энэ эмэгтэй саймадад харах гэж тийш очсон байна. 이 말씀을 통해서 우리가 알 수 있는 게 있습니다. За энэгээр дамжуулан мэдэх ёстой нэг зүйл байна. 하나님은요. Бурхан 하나님을 찾는 영혼은 반드시 말씀을 듣고 구원을 받을 수 있는 길로 인도하셔요. Бурхан Бурханыг хайж байгаа сүнс нь заавал үгийг сонсох боломж олгоод авралын зам руу удирддаг. 누굴 보내서라도 Хэнийг ч явуулаад чамаагүй. 이 사마리아 여인이 남편이 6번째였습니다. За энэ Самар хотын эмэгтэй 6 дахь нөхөртэйгээ амьдарч байсан. 근데 마음이 너무 가난했어요. Сэтгэл нь их ядуу байсан. 이 허무한 세상 Энэ хий хоосон ертөнцийн дээр 채워지지 않는 그 마음을 채우고 싶어서 하나님께 기도했던 겁니다. сэтгэл нь дүүрэхгүй байсан болохоор сэтгэлээ дүүрэх гэж Бурхан залбирсан. 그 예수님이 친히 사마리아로 가신 거예요. Тийм учраас Есүс Самараар дайрж явсан байна. 마태복음 15장입니다. За Матай 15-аас харъя. 마태복음 15장 21절입니다. Матай 15-ийн 21. 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방으로 들어가시니. Есүс тэндээс явж тэр Содон хавд ирэв. 자, 예수님은 두로와 시돈에 가실 일이 없어요. За Есүсийн хувьд тэр Содоноор одоо дайрах ямар ч шаардлага байхгүй. 두로와 시돈은 예루살렘 땅 밖에 이스라엘 땅 밖입니다. За тэр Содон гэдэг нь Израилийн газруудын гадна байдаг газрууд. 근데 그리로 가신 거예요. Гэтэл тийш явсан байна. 왜? Яагаад вэ? 이 가나안 여인이 기도하고 있거든. Тэнд энэ Канаан эмэгтэй залбирж байсан. 그래서 가나안 여인이 있는 그 길로 가신 겁니다. Тийм учраас Канаан эмэгтэй байдаг тэр замаар дайрч явсан байна. 예수님이 오셨다는 말을 이 여인이 들었습니다. Есүс ирсэн гэдэг мэдээг энэ эмэгтэй сонссон. 기도하고 있었는데 그분이 오신 거잖아요. Залбирж байсан чинь тэр нэгэн хүрээд ирлээ. 예수님을 쫓아가면서 외칩니다. Есүсийг хөөж очоод 다윗의 자손, хашгирдаг. Давидын үр удам байна. 나를 다윗의 불쌍히 꿈에. 여기소서. Намайг өршөг. 내 딸이 흉악히 귀신 들렸나이다. Миний охин чөтгөр айхтар шүглчихлээ. 근데 예수님 못 들은 척 지나가셔요. За тэр үед Есүс юу ч сонсоогүй юм шиг зүгээр өнгөрдөг. 그 여인 때문에 그 자리에 왔는데. Уул нь тэр эмэгтэйгээс олж ийшээ ирсэн шүү дээ. 근데 이 여인은 다시 기회가 없을 수 있으니까 그럴까봐 더 크게 외쳤던 거죠. Энэ эмэгтэй дахин боломж олдохгүй гэж бодоод бүр чангаар хашгирсан. 제자들이 너무 시끄러웠습니다. Шавнарт нэг одоо чихэн чиртэй байсан байна. 좀 고쳐서 보내십시오. Та нэг эдгээгээд явуулаад өгөөч ээ. 그자 예수님은 이렇게 말씀하시죠. Тэр үед Есүс ингэж хэлсэн. 나는 이스라엘 24절입니다. За 24-ыг хараарай. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라. Гэтэл Есүс би зөвхөн Израилийн гэрийн алдагдсан хонд руу илгээгдсэн юм. 제자들은 어떻게 생각했을까요? Шавнар нь юу гэж утсан бол? 저 여인은 안 고쳐 주실라구나. Энэ эмэгтэйг эдгэхгүй мэн эмчлэхгүй байна. 근데 이스라엘 집에 잃어버린 양 위에서 오셨다는데 왜 두로와 시돈에 가셔요? Израилийн гэрийн алдагдсан хондуудын төлөө ирсэн гिचгээд ягаад тэр Сидон руу очисон бэ? 이 말이 안 맞잖아요. За энэ хоёрыг хоорондоо авцалдахгүй гоц. 그 여인을 시험하기 위해서죠. Энэ эмэгтэйг сорих гэж. 그러는 동안 여인이 예수님 발 앞에 왔습니다. За тэр үед энэ эмэгтэй Есүсийн хөлийн өмнө ирсэн байна. 주여 저를 도우소서. Өмнө мөргөөд эзэн минь надад туслаач. 예수님 거절하시죠. Есүс татгалцсан. 자녀의 떡을 어떻게 개에게 주냐? Хүүхдүүдийн дэлхийг авч яаж ногтод тайж болох юм бэ? 여러분에게 이 얘기했으면 어떡할 뻔했어요. За хэрвээ та бүхэн ингэж хэлсэн бол яах вэ? 어떻게 하시겠습니까? Та бүхэн яах вэ? 개라고요. Намайг 그랬죠. нохоо гэсэн үү гэж тэгнэ үстэй. 근데 이 여인은 그러지 않았습니다. Гэтэ энэ эмэгтэй тэгээгүй. 자기 자존심이 문제가 아니에요. Өөрийнх нь тэр нэр төрөө ерөөсө хамаагүй. 자기 딸의 생명이 걸려 있으니까. Өөрийнх нь охиных нь амьнаас шидэгдэх гэдэг нь шүү дээ. 개도 주인의 산에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. Нохот хүртэл эзнийхээ ширээнээс унсан үүргмээр хоолдог шүү дээ. 예, 저는 개입니다. Тийм ээ би нохоо. 그러나 부스러기라도 좀 주십시오.
Надад та үүрмэгч болтохоо өгөөч гэсэн байна. 여자여, 내 믿음이 크도다. Эмэгтэй итгэлч нь агуу юм аа. 이 여자 때문에 두로와 시돈으로 가신 거예요. Энэ эмэгтэйгээс болж Тир Сидон руу очсон байна. 왜 여리고 성으로 들어가실 때 이쪽 문으로 들어가셨을까? Яагаад Иерихон хот руу орохдоо энтлийнх нь хаалгаар орсон юм бол? 여기 소경 거지 바디메오가 구걸하고 있거든요. Тэр сохор гуйлагчин Бартимой гуйлаг угаад байж байсан. 그래서 삭개오의 집으로 삭개오를 만나시기 위해서 길을 정하신 거잖아요. Заккатай уулзахад Есүс өөрөө явах замаа сонгодог. 예수님의 모든 길은 다 죄인들을 만나러 가신 겁니다. Тэгэхээр Есүсийн явсан бүх зам дандаа нүгэлтнүүдэд уулзахын төлөө байсан. 그 뜨거운 대낮에 사마리아로 지나가신 Тэр 거예요. халуун бөхчм үд дунд Самар руу тэр эмэгтэйтэй уулзах гээд очсон. 두로와 시돈 지경으로 간 것도, Тэр Сидоны нутгаар явсан нь хүртэл, 거라사인의 땅에 간 것도, Карасед очсон нь хүртэл. 그 거라사인의 땅에 간 내용을 보면은 가신 목적이 그 귀신 들린 사람 그 사람 말고는 없어요. За Кайсарид очсон тэнд дэмээ одоо зүтгэрт шүүгэлжсэн тэр эмэгтэйг эмчлэхээс өөр ямар нэгэн шалтгаан зорилго байгаагүй. 아무도 예수님을 반기지 않았습니다. Хин ч Есүсийг баяртайгаар хүлээн аваагүй. 떠나가십시오. За та яваарай. 그 흉악히 귀신 들린 자 그 사람 때문에 그 땅에 가신 거잖아요. За айхтар зүтгэр шүүгэлжсэн байсан тэр хүнээс болж л Есүс тэр нутаг руу очсон байна. 우리는 어떻습니까? За бид нэр яаж байна? 우리 갑자기 이 사람에게 전도해 볼까? 이렇게 떠오를 때가 있죠. За бидний хувьд гэсэн гинт энэ хүн сайн мэдээд хараад юм уу гэж бас бодогдох үе байдаг. 그럼 전화해 봐야 되는데 Уулын залгах 그 хэвээр. 누가 떠오르게 했을까요? За хэн тань тэр бодлыг төрүүлв? 하나님 그렇게 하신 걸 수 있어요. Бурхан тэгээд төрүүлсэн. 근데 다음에 하지 그러고 잊어버려. За гэхдээ дараа болыг л мартчихдаг. 그건 예수님처럼 하는 게 아니죠. Энд чинь Есүстэй адилхан байж чадахгүй нэг үг үстэй. 가서 만나고 그리고 또 연락하고 그리고 권하고 Очиж уулзаад холбоо бариад зөвлөөд 그게 예수님을 본받고 예수님을 따르는 거예요. энэ чинь Есүсийг дагаад энэ чинь Есүсийг дуурайж байна гэсэн үг. 예수님은 우리에게 전도하는 본을 보여주셨습니다. За Есүс бидэнд сайн мэдээ тарах үлгэр дуурайллыг харуулсан. 우리의 게으름 때문에 놓치는 영혼들이 많을 수 있습니다. Бидний залхуу зангаас олж алдагдж байгаа олон сүнснүүд байж магадгүй. 자, 그리고 기도의 본이 되셨죠. За бас залбирлын үлгэр дуурайллыг үзүүлсэн. 예수님은 기도하실 필요가 없는 분이잖아요. Есүс бол залбирах шаардлагагүй нэгэн. 당신이 그 기도를 들으시는 분인데 왜 기도를 하십니까? Өөрөө хүний залбирлыг сонсдог нэгэн. За тэгвэл тэр нэгэн яагаад залбирсан юм бэ? 제자들 보고 배우라고 그 기도하신 거예요. Шавнырыгаа хараад сур гэж Есүс залбирж байсан. 새벽에 기도하시고 Үүрээр залбирдаг байсан. 대낮에 기도하시고 Үд дунд залбирдаг байсан. 밤중에 기도하시고 Шүн дунд 밤이 залбирдаг байсан. 새도록 기도하시고 Шүнжэнгөө залбирдаг байсан. 그 모든 기도의 모습을 제자들은 봤습니다. Залбирж байгаа бүх төр төрхийг шавнар нь харсан. 베드로와 요한은 예수님의 땀방울이 핏방울처럼 바뀌는 그 모습도 봤습니다. Петр, Иохан хоёр Есүсийн тэмээ хөсөн туслан цусан тусал болтлоо залбирж байгаа төр төрхийг нь харсан байна. 기도를 보여주셔서 제자들에게 기도하게 하시려고 하신 거잖아요. Залбирж байгаа яагаад харуулсан бэ? Шавнарыгаа залбирдаг болоосоо гэсэндэ. 그걸 성경에 기록하게 하신 이유는 우리도 그걸 배우라고. Үүнийг Библиэр бичсэн шалтгаан нь бидний ч гэсэн хараад суралцгээд. 우리는 모든 일에 기도해야 됩니다. Бид нэр бүх зүйлд залбирж явах хэрэгтэй. 누굴 만나도 기도하고 Хин нэгэнтэй уулзахтаа хүртэл 길을 залбирж явах хэрэгтэй. 가면서도 기도하고 Гудамжаар явж байхдаа хүртэл залбираа. 어떤 일을 할지라도 기도하면서 가야 되는 거예요. Ямар нэгэн ажил хийхээс өмнө залбираад хийж явах хэрэгтэй. 물건을 사러 갈 때도 기도하고 Ямар нэгэн бараа материал авахаар явахдаа залбирах хэрэгтэй. 사람을 만날 때 예수님이라면 어떻게 말씀하실까? Хүмүүстэй уулзахдаа Есүс байсан бол юу гэж хэлэх байсан болоо? 기도하면서 만나야 되는 거죠. Тэгээ залбирангаа уулзах хэрэгтэй. 그게 진짜 그리스도인인 거예요. Энд чинь жинхэнэ Христэд итгэж юм. 그걸 본으로 보여주신 거예요. Үнийг үлгэр дуурайлал болгон харуулж байна.
예수님 눈물로 기도하신 적이 있습니다. Есүс нулимсаараа залбирч байсан удаатай. 히브리서 5장 Иврэ 5-аас харъя. 히브리서 5장 7절입니다. Иврэ 5-ын 7. 같이 읽어보겠습니다. 7 хамт уншаа. Тэрээр махбодынхоо өдрүүдэд өөрийг нь үхлээс аварч чадах нэгэн чанга хашгиран нулимсаараа залбирал ба гуйлтаа өргөсөн. Тэр эмээдэг байсан тул бурхан түүнийг сонссон билээ. 자, 아마 겟세마네 동산에서의 기도를 얘기하시는 것 같습니다. Магадгүй нэг Гетсеман цэцэрлэг залбирсан үйл явдлыг нь хэлж байгаа юм шиг байна. 제자들이 그걸 봤어요. Шавнар нь үүнийг харсан. 베드로가 어떻게 기도했을까요? Петр ер нь яаж залбирдаг байсан бол? 그냥 의무감에 기도했을까? Зүгээр нэг үүрэг алба төдий залбирдаг байсан болов? 예수님을 보고 배운 제자들은요, 예수님처럼 했을 거예요. Есүсийг хараад сурсан шавнар нь яг Есүс шиг байдаг байсан. 우리도 성경을 통해서 예수님을 보고 배우는 거예요. Бид нар ч гэсэн энэ Библиэр дамжуулан Есүсийг хараад сурж байгаа. 눈물로 기도할 때도 있어야 되는 겁니다. Нулимсаараа залбирах үе ч гэсэн байх хэрэгтэй. 금식 기도도 필요한 거예요. Мацаг барьж ч гэсэн залбирж явах хэрэгтэй. 예수님 제자들이 금식하지 않는다고 비난을 사람들에게 받았습니다. За Есүсийн тийм ээ шавнар мацаг барьж залбирахгүй байна гэж одоо Есүс болон Есүсийн шавнар хүмүүс шүмжилж байсан. 그 당시 유대인들은 금식하는 기도를 일주일에 2번은 꼭 했거든. За тухайн евдээчүүд өөрөөсөө 7 хоногт 2 удаа мацаг барин залбирдаг байсан. 왜 당신 제자는 금식하지 않습니까? За тэгэд евдээчүүд ягаад таны шавнар мацаг барин залбирахгүй байгаа юм бэ гэдэг. 잔치에 신랑하고 같이 있는데 금식할 수 있냐? За найрын ширээнд сүү залуутай хамт үйжээж яаж мацаг барьж болох юм бэ? 신랑을 뺏길 날이 올 것이다. 그러면 금식할 것이다. За сүү залууга алдах үе ирнэ. Тэр үед мацаг барин залбирх болно гэсэн. 여러분 금식 기도 해보셨어요? Тамхан мацаг барь залбирч үзсэн үү? 기도가 쉬운 게 아니죠. Залбирал амархан биш. 기도에 대해서만 얘기하려고 해도 많은 시간이 필요한데. За залбирлын талаар яриад эхлэх юм бол нэлээ удна. 기도는 쉬운 게 아닙니다. Залбирал амархан биш ээ. 마음이 안 되면 기도는 안 돼요. Тэр сэтгэл болж өгөхгүй байх юм бол залбирлж гисэн бол. 기도는 생활하고 같아야 되는 겁니다. Энэ залбирал амьдралтай адилхан байх ёстой. 그 이사야 58장에 보면 금식 기도에 대해서 나와요. Исая 58 дээр мацаг барь залбирх тухай гарч байгаа. 그 당시 유대인들은 껍데기 금식 기도만 했어. Тухайн евдээчүүд ерөөсөө л хальс төдий мацаг барин залбирдаг байсан. 밥을 먹지 않고 금식 기도는 하는데 생활은 기도에 합당하지 않았던 겁니다. Хоол унд идэхгүй мацаг барин залбирж байгаа хэрнээ тэдний амьдрал нь залбиралтай зогсохгүй байсан байна. 내가 그 기도를 들을 줄 아느냐? Би тэр залбирлыг чинь сонсно гэж үү? 그렇게 말씀하시거든. Тэгж хэлдэг. 우리의 생활이 안 되면은 우리의 기도는 이 천정 위로 못 올라갑니다. Бидний амьдрал болж өгөхгүй байгаа гэх юм бол бидний залбирал энэ таазыг нэвтлээ дэшээ гарахгүй. 그래서 기도가 어려운 거예요. Тийм учраас залбирал их хэцүү. 자, 금식 기도는 뭔지 아세요? За мацаг барь залбирна гэдэг нь одоо юу гэсэн үг болохыг та бүхэн мэдэх үү? 기본 욕구가 먹는 겁니다. За хүний үндсэн хэрэгцээ бол идэх. 근데 그 먹는 걸 끊어버린 거야. Гэтэл идэхээ зогсооно. 내 목숨보다 중요한 기도가 있기 때문에 금식 기도를 하는 거예요. Миний амь наснаас илүү чухал залбирал учраас мацаг бариад хоолоо зогсоодог байна. 그런 기도 없으셔요? Та бүхэн ингэж залбирч байгаагүй юу? 죄를 끊고자 할 때. Гимнүглээ 그 хайхыг хүссэн. 죄가 내 신앙을 분명하게 막고 있다면 За энэ гимнүгэл таны итгэлийн амьдралыг бүр гарцаагүй зогсоогоод байгаа бол 그걸 위해서 금식 기도 할 수 있습니다. түүний төлөө мацаг барин залбирч болно. 구원 못 받은 사람이 За аврагдаагүй хүн 진짜 구원받기를 원한다면 аврагдаагүй хүн жихнээс аврагдахыг хүсвэл 금식하고라도 기도해야죠. мацаг бариач хамаагүй залбирах ёстой. 정말 사랑하는 가족이 구원받기를 원한다면 Үнэхээр хайртай гэр бүлийнхнийгаа аврагдаасаа хүсэж байгаа бол 목숨보다 소중한 것이 있다면은 таны амь наснаас илүү үнцэнтэй зүйл байгаа бол 그걸 하나님께 표현하는 게 금식 기도인 거예요. тэрийг бурханд илэрхийлж харуулах чинь мацаг барь залбирах. 근데 기도는 항상 하나님께 하는 겁니다. Залбирал бол үргэлж бурхан тийм ээ одоо хийж өгж байгаа зүйл. 이 예수님 당시 유대인들은요
사람에게 보이는 기도를 했거든. Харин Есүсийг амьдарч байсан тухайн үеийн евдээчүүд хүмүүст харагдах гэж хүний төлөө мацаг барьдаг байсан. 이렇게 기도하는 겁니다. Ингэж залбирдаг байсан. 막 엉망을 힘들어라. Ямар хэцүү юм бэ гээл. 이러고 나오는 겁니다. За ингээл явдаг байсан. 왜 그렇게 힘드세요? Яагаад та ингээл тийм хэцүү байдалд байгаа юм бэ? 제가 금식 기도를 3일째 하고 있습니다. За би одоо 3 дахь өдөртөө мацаг барин залбирч байгаа гээл. 이분 안 따라했죠 지금 머리. 사람에게 보이기 위한 기도였기 때문에 하나님이 안 들으시죠. Тэр хүмүүст харагдах гэж мацаг барин залбирсан учраас Бурхан тэр залбирлыг сонсохгүй. 예수님은 너희 금식할 때 머리에 기름을 바르고 씻으라. За та нар мацаг барь залбирх үедээ толгойдоо тос дүрхээд тэрийг угаа гэсэн. 은밀한 중에 보시는 네 아버지께서 갚으시리라. Нууцаар оршигч эцэгч нь түүнийг төлөх болно. 정말 자신의 신앙생활에 자신에게 있어서 목숨보다 소중한 것이 있다면은 금식하고라도 기도해야 되는 겁니다. За та итгэлийн амьдралдаа таны амь наснаас илүү үн цэнтэй зүйл танд байгаа бол та мацаг бариад чамаагүй түүнийхээ төлөө залбирах ёстой. 예수님처럼 기도하길 원하시는 거예요. Есүстэй адилхан залбираасаа гэж хүсэж байна. 그리고 예수님은 순종의 본이 되셨습니다. За тэгээд Есүс дуулууртай байдлын үлгэр дуурайллыг харуулсан. 항상 예했죠. Үргэлж заа гэдэг байсан. 우리에게도 그걸 말씀하시는 거죠. Бидэнд гэсэн тэгж хэлсэн. 사람에게가 아니라 하나님께 항상 예하는 겁니다. Хүнд биш, Бурханд үргэлж заа гэдэг байх хэрэгтэй. 예수님은 죽으시기 전날 밤에 우리에게 그 본이 되어 주셨습니다. Есүс өгөхийнхаа өмнөх шөнө бидэнд энэ тал дээр үлгэр дуурайлаа харуулсан. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. Миний хүслээр биш эцэг минь та өөрийнхөө хүслээр үлдээрэй. 그게 진짜 순종이잖아요. Энэ бол жинхэнэ дуулууртай байдал. 우리가 원하는 게 있습니다. За бидэнд хүсдэг зүйл гэж байгаа. 그러나 내 원이 아니라 아버지의 원대로 하옵소서. Гэхдээ миний хүслээр биш эцэг минь та өөрийнхөө хүслээр үлдээрэй гэсэн. 아버지의 뜻에 언제든지 예하겠다고 하시는 것이 예수님의 모습이었던 겁니다. Есүс бол эцгийнхаа хүсэл хизээч хамаагүй тэмээ заа гэдэг байсан байна. 그래서 골고다로 가신 거잖아요. Тийм учраас Голгота руу явсан. 우리도 그 순종을 배워야 됩니다. Би ч гэсэн тэр дуулууртай байдлыг сурах ёстой. 예수님께 순종하는 거예요. Есүс дуулууртай байх. 사람에게 하는 게 아니라 Хүнд биш. 하나님의 말씀에 예수님의 뜻에 순종하는 것, 그걸 배워야 됩니다. Бурхны үгэнд Есүсийн хүсэл дуулууртай байхыг сурах хэрэгтэй. 그리고 예수님은 고난의 본이 되셨죠? За тэгээ Есүс зовлонгийн үлгэр дуурайллыг бас харуулсан. 베드로전서 1-р 2장입니다. 1-р Петр 2-оос харъя. 2장 21절입니다. 2-ын 21. 21절 2-ын 21. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ. Яагаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайлуулдан Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. 너희를 위하여 고난을 받으사 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하셨느니라. Та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайлуулдан Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. 예수님은 맨 앞에서 십자가를 지고 가신 거예요. Есүс хамгийн урд загалмайг үрээд явсан. 그리고 바울 사도가 그 뒤를 십자가를 지고 따라갔고, Тэрний араас Илч Паул өөрийнхөө загалмайг үрээд дагаад явсан. 베드로도 지고 갔고, Араас нь Петр үрээд явсан. 많은 예수님의 백성들이 그 십자가라는 고난을 지고 따라갔습니다. Маш олон Христийн ард түмэн загалмай их зовлонгоо үрээд Есүсийн араас дагаад явсан. 우리가 십자가를 피하면은 그것이 그걸 예수님이 보고 있다는 걸 기억해야 됩니다. Бид нэр загалмайнаас зугтах юм бол Есүс үүнийг харж байгаа гэдгийг санаж ах хэрэгтэй. 십자가는 피하는 게 아니에요. Загалмай чинь зугтаж зайлах зүйл биш шүү дээ. 십자가는 지는 겁니다.
загалмайг үүрэх ёстой. 그래야만 예수님을 따라갈 수 있으니까. Тэгж байж л Есүсийг дагдаг. 자, 한 구절만 더 보겠습니다. За нэг ишлэл нэмж харъя. 로마서 15장입니다. Ром 15. 로마서 15장 Ром 15. 15장 5절부터 5절 6절입니다. 15-ийн 5 6. 5절 6절 같이 읽겠습니다. 5 6 хамт уншия. Төвчээр ба урамшууллын бурхан нь та нарыг Христ Есүсийн дагуу нэг бодол санаатай байлган сойрхох болтугай. Ингэн бидний эзэн Есүс Христийн эцэг бурханыг та нар санаа нийлж нэгэн дуу хоолойгоор алдаршуулахын тулд юм. 자, 이 성경에 기록된 모든 내용은 우리에게 안위를 주고 소망을 주기 위함이다. 그게 4절에 있는 말씀이죠. За Библиэр байгаа бүх үгсүүд бидэнд тайвшрал болон найдварыг өгөхийн тулд юм а. Урамшуулал ба найдварыг өгөхийн тулд юм а гэж гарч байна. 자, 성경에 예수님의 모습을 기록해 놓으신 것도 우리에게 본을 따라오게 하기 위함입니다. За Библиэр Есүсийн дүр төрхийг бичсэн шалтгаан нь бид нарыг дуурайгаашаа гэсэн 그게 үднэс. 제일 안전한 길이에요. Тэр хамгийн аюулгүй зам. 그게 제일 빠른 길입니다. Энэ хамгийн хурдан зам. 그게 제일 좋은 길이에요. Энэ хамгийн сайхан зам. 그게 우리 자신을 위해서 가장 좋은 걸 택하는 겁니다. Энэ нь би өөрийнхөө төлөө хамгийн сайхан зүйлийг сонгож байна гэсэн үг. 우리가 그리스도께 영광을 돌리면 그 영광이 다시 내게로 오는 거잖아요. Би Христийг алдаршуулах юм бол тэр алдар суу надад эргээд ирнэ. 우리가 예수님처럼 살면은 예수님처럼 영광이 오르는 겁니다. Бид Есүстэй адилхан амьдрах юм бол Есүстэй адилхан алдар гавьяа хүртэх болно. 만약에 예수님처럼 사는 걸 버린다면은 영광도 나를 버리는 거예요. Би Есүстэй адилхан амьдрахаа болох юм бол алдар гавьяа гэсэн намайг орхино. 그래서 우리를 위해서 예수님을 따라오라고 하시는 거라니까요. Тэгэхээр бидний төлөө биднийг бодож Есүсийг даг гэж хэлсэн байна. 그래서 예수님이라면 어떻게 하셨을까? Тэгэхээр Есүс байсан бол яах байсан болоо? 예수님을 본받고 예수님처럼 사는 것이 진짜 그리스도인입니다. Есүсийг дуурайж Есүстэй адилхан амьдарж байгаа хүн л жинхэнэ Христэд итгэгч. 신앙생활 하려면 진짜 그리스도인이 돼야죠. Итгэлээр амьдрах гэж байгаа бол жинхэнэ Христэд итгэж хүн болох хэрэгтэй үстэй. 가짜 그리스도인이 될 필요 없습니다. Хуурамч Христэд итгэж байх шаардлагагүй. 예수님처럼 사는 겁니다. Есүстэй адилхан амьдрах. 예수님을 배우고 예수님을 따라서 그렇게 사는 그리스도인이 되셔야 됩니다. Тэгэхээр Есүсээс сурж, Есүсийг дагаж амьдрдаг Христэд итгэж болох хэрэгтэй. 그것이 자신을 위한 거예요. Энэ нь миний өөрийн мань төлөө. 그게 가장 좋은 길입니다. Энэ хамгийн сайн зам. 그래서 그리스도인이라는 이름만 갖지 말고 그리스도인이라는 진짜 삶을 가지셨으면 좋겠습니다. Тэгэхээр Христэд итгэж их ганцхан нэр зүг биш, жинхнээсээ Христэд итгэгчиг амьдрах хэрэгтэй. 우리 다 같이 그렇게 했으면 좋겠습니다. За бүх хүний ингэж амьдраасаа яж хүсмээр байна. 네, 같이 기도드리겠습니다. За хамт залбирцгаая. 우리 주님을 올바로 본받는 우리가 되게 해 주시옵소서. Бидний эзэн минь эзэн таныг зөв даган дуурайдаг хүмүүс болгож өгөөч. 주님의 마음을 우리에게 주시옵소서. Та өөрийнхөө сэтгэлийг бидэнд өгөөч. 온유하고 겸손한 마음을 갖게 해 주시옵소서. Бидний та дүлгөөн даруй сэтгэлтэй байлгаж өгөөч. 주님을 대신해서 사는 삶을 우리가 기쁘게 따라갈 수 있게 해 주시옵소서. Эзэн таныг орлоод амьдарж байгаа хүнийхээ хувьд баяр хөөртэйгээр таныг даган амьдрахад минь туслаарай. 그리스도인이라는 이름이 아니라 그리스도를 대신하는 사람이라는 온전한 모습을 갖게 해 주시옵소서. Христэд итгэж их ганцхан нэр зүгээд амьдрах биш. Жинхнээсээ бүрэн дүрэн Христэд итгэж хүний дайтай амьдрч чадхад минь туслаарай. 우리 모두가 그리스도처럼 사는 사람들이 되게 해 주시옵소서. Бид бүхнийг бүгдийг нь Христтэй адилхан амьдрдаг хүн болгож өгөөч. 우리의 남은 삶을
예수님을 대신해서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Үлдсэн амьдралаа Христийг орлоод амьдрч чадахад минь та туслаарай. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘.